There is a slight change. After after Mizoram, we will call Team Sikkim on stage. Team Mizoram, may I have you on stage, please? Okay. Field the Hello, Chair. Hello, good evening everyone. This song is called Proud Mary. Let's take a job in the city, working for a winner every night and day. Need a little almost my friends, baby. Give it a light, make my head free.
she gonna find some people who live. You know what you want, you ain't got no money. People on the river have been to you, yes. We will skip over trying somebody. Rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling on the river. Thank you. This next song is called Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. 'Cause we are just kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she
Thank you so much. I would request SACS officials from Mizoram to be on stage, please. We would felicitate officials from Mizoram and the artists from Mizoram. I would very humbly request Sri Utpal Dash from NACO to please be on dais and felicitate our Mizoram team. Sir, if you can come up, please. Utpal sir. Consultant mainstreaming from National AIDS Control Organization, Mr. Utpal Dash, he's on stage. Ladies and gentlemen, we will put our hands together for Mr. Utpal also. He would felicitate Team Mizoram, our SACS official and the artist who performed so well today. This is the third Northeast Multimedia campaign, and what a lovely, lovely beginning. And then we will have Team Manipur on stage. Team Manipur will come, they would perform. And then we will have Team Sikkim. Thank you, Utpal sir. Thank you, SACS officials from Mizoram. Thank you, artists. Thank you so much. This is such a lovely moment for all of us. Yesterday we had the finale of the Red Ribbon Quiz competition, where teams from various parts of the country participated. We had quiz in the regional level. From there, the champions team, they all came together in one platform. Tripura hosted the finale of the Red Ribbon Quiz competition yesterday. And in that competition, Team Nagaland became the champion in 2022 Red Ribbon Quiz competition. Ladies and gentlemen, this wonderful gathering, as we have already mentioned, is a wonderful attempt to pledge together that we will fight HIV/AIDS unitedly, irrespective of caste, creed, color, irrespective of religion, irrespective of the thought process. We all believe this particular virus is a threat to the country, to the world. Together we can fight it. Unitedly we can defeat HIV/AIDS. Our next item, Team Manipur. After that we will have Team Sikkim.
Hello, check, check, check. Notice, are you guys ready to have some fun? I can't hear you. Are you guys ready to have some fun? Are you guys ready to rock and roll with us? It's beautiful. We are Cause of Mercy from Manipur. Today, we came all the way from Manipur to Tripura here to pass this message that through music, anything is possible. To spreading love, peace and harmony. As we all know that AIDS couldn't be cured, but it can be prevented, alright? So, as the saying goes, a single drop can save 2 lives. Why not we get tested and know our status? So, this evening we'll be rocking this venue. So, I want all of you guys to participate with us and enjoy this moment, alright? And let the theme for this evening be, don't get high on drugs, get high on music!
Watching through the window, I'm on the outside, living like the underdog. I've been trying to justify you. In the end, I will justify you. Don't you understand? I extend my hand to the doubtful of the man. Take me as I am. No wonder you're coming. I know where I stand. I won't change to fix your play. Take me as I am. Still running uphill, sitting against the current. I wish I wasn't so far. Feels like I'm stuck, nothing to see. I'm meeting your breathing. Slow down, you're thinking too much. Where is your soul? You cannot just the way I play. But tell me what to say. You're in the way I fall that I believe in. Taking in the view from the outside, feeling like the underdog. Watching through the window, I'm on the outside, living like the underdog. I've been wasting my breath, only open minds will descend upon me. Don't you understand? I extend my hand to the doubtful of the man. Take me as I am. No wonder you're coming. I know where I stand. I won't change to fix your play. Take me as I am. Don't you understand? I extend my hand to the doubtful of the man. Take me as I am. No wonder you're coming. I know where I stand. I won't change to fetch your play. Take me as I am. As I am.
Thank you so much. May I request Dr. Deep Debarma, Assistant Project Director, to be on the dais, please. We would felicitate our team from Manipur. I would request officials from Manipur SACS to be on the dais, please. We are so thankful to Team Manipur, to all the northeastern states. They traveled all the way from their own respective places. They came here to entertain us. They came here for a very noble cause. They came here for one of the wonderful opportunity that has been created by National AIDS Control Organization, where all the northeastern youths can come together. They can talk via music. Ladies and gentlemen, let us all put our hands together for Team Manipur. আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে টিম মণিপুরকে আমাদের অভিবাদন জানাবো। Dr. Deep Debarma, Assistant Project Director, he is felicitating band members from Manipur. Our SACS officials, they are on the dais. We are thankful to them. They have taken all the pain to be here. And then on stage we will have Team Sikkim. Team Sikkim, I humbly request you, please get ready. Next is your item. After Team Sikkim, we will have Team Meghalaya. SACS officials receiving a token gift on behalf of all of us. Thank you, Dr. Deep Debarma. Thank you so much. Thank you, SACS officials. Thank you, team members. Ladies and gentlemen, our next item would be Team Sikkim. दवाई का खर्चा कैसे निकलेगा? मैं जी क्या करना क्या नहीं करना। फिर एक लफ्ज सुना ART। मैंने जब ART के बारे में जाना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जब मैंने ART शुरू किया तो मुझे हल्का सा बुखार और लूज मोशन ये चालू हो गई थी। थोड़ा डर भी लगा। खाने
का दिल नहीं करता था। मुझे सूट नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डटी रही, मैं जुटी रही और मैं ART टाइम से लेती रही। मैंने दवाई खानी नहीं छोड़ी। खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता है ART, HIV एड्स के साथ। ART माने एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। जिंदगी की एक नई शुरुआत है। संजीवनी, एक नई उम्मीद। ये दवाई लेना जल्द से जल्द नियमित रूप से बहुत 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 जरूरी है। एक दिन भी नागा कर लिया तो जितने कोर्स होता है महीने भर का सब नामित हो जाता है। इसे जारी रखना बहुत 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 जरूरी है। तो ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। पैसों की दिक्कत मुझे कभी नहीं है, क्योंकि ART सेंटर में ये सारी दवाइयाँ सरकार के द्वारा एकदम मुफ्त दी जा रही है। ART पूरी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी, याद रखना। सही समय पे सही तरीके से अपने लिए, अपने साथी के लिए। आपने रोज रोज हर रोज ART किया क्या? क्योंकि रखना है अपना ध्यान, ART ही है समाधान। मेरा चेकअप हुआ था, चेकअप होने के बाद में सर मेरे को पता लगा कि आप HIV पॉजिटिव हो। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि देखो ज़्यादा डिप्रेशन में होने की जरूरत नहीं है, टाइम टाइम से दवा गोली खाओ और खाने पीने में ध्यान रखो। पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि कैसे कैसे जाना है, तब NGO वाले मुझे ले गए थे। पैसे रुपये तो नहीं लगा पर किराया भाड़ा में आने जाने में तकलीफ बहुत होती थी। ऑटो का किराया, जाने का किराया, खाने पीने नहीं टाइम से हो पाता था। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लेनी होती थी। सुबह के गए हुए हमें 9 बज जाते थे। दवाई चालू करने के बाद 15 दिन तक मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ, बहुत उल्टी चक्कर आना। मेरा जी करता था कि दवाई छोड़ दूँ, बहाने बनाता था मैं। मेरे पति तो भूल जाते हैं, मैं उनको याद दिला दिला के दवाई खिलाती हूँ। जब अंजना हम करते थे तो हमको ना टाइम नहीं होता था दवाई खाने का, तो हम रात को 11 बजे कैसे खाएं। पहले ही हम दारू पी लेते थे, तो इसलिए ना दवाई हमसे खाई नहीं जाती थी। मैंने औरों से भी जिक्र करा जो वहाँ ART खाते थे। उन्होंने कहा भैया देखो 10-15 दिन आपको ऐसे ही दिक्कत होगी, हमें भी नहीं थी, आपको सहन करना पड़ेगा। मुझे महीने की दवाई देते हैं, वो तारीख लिख देते हैं। तारीख लिख देते हैं तो उसी तारीख में मैं पहुँच जाती हूँ। चाहे शाम को जाओ चाहे सुबह जाओ। और बहुत से जाते रहे। Excuse me, थोड़ा ड्रम्स का और hold on. Okay, we are all set to begin. Before that, a very good evening, Ivanta! Okay, our first number is gonna be Originals, and here we go!
Thank you. That was our original number. And to have our next number, we are about to begin. First of all, I'd like to thank all the State AIDS Control Society present out here tonight. Good evening, everyone. We are from a beautiful state of Sikkim, and we are Morphins. And to have you introduced to our band, on the drums, we have one more. And on the lead, we have Roshan, and on the bass, it's Saran and me, Rajan on the vocals. We are Morphins. Excuse me. Yeah, गिटार थोड़ा सा लो कर देना. Excuse me. Sorry for the interruption. गिटार मोनिटर्स में थोड़ा सा कम कर देना, कर दिया. ठीक. So the next number we are going to do is a cover number. It's a number by Audio Slave. Hope you like it. And hope the message we are here to share today reaches each and every person out here today. And the number that I said is 1097. Please have yourself acknowledged. Just a small announcement. Ladies and gentlemen, in this wonderful program, we have the kind presence of Project Accelerate. Dr. Palash Majumdar has taken all the pain to be a part of this beautiful show. We are so thankful to Dr. Palash. And I would request you, there is a selfie corner just before the place where it's written Swami Vivekanand Maidan. Youths, school students, college students, we request all of you, please go there, visit the stall, take selfies, post them in your social media, send them to your friends. Let us all pass the message. আপনারা যারা গ্যালারির পাশে বসে আছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের যে মূল আমাদের গ্যালারিটি, তার সামনেই দেখুন স্টল রয়েছে, প্রজেক্ট এক্সিলারেটের একটি স্টল, সেখানে সেলফি কর্নার আছে, আপনারা দয়া করে কিছু সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করবেন যাতে এই অনুষ্ঠানের বার্তা আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি. I'm so sorry. Team Sikkim. Okay, we're about to begin the next song. And the next song is by Audio Slave. Are you guys ready for it? Okay, so here we go.
Thank you. Thank you so much. I would request officials from Sikkim to please be on the stage. And I would very humbly request Dr. Anuradha Majumdar, Food Safety Commissioner, on behalf of the department, if you can please felicitate all our artists. They represent State Sikkim and they were the champion team in their own respective state. Dr. Anuradha would felicitate the team members and SACS officials. আমরা সবাই মিলে একবার টিম সিকিমের জন্য হাততালি দেব প্লিজ। আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করছি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সমস্ত সামাজিক মাধ্যমে। সারা দেশ তথা সারা পৃথিবী এই অনুষ্ঠানটিকে দেখছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের রাজ্যের নাম, আমাদের রাজ্যের গৌরব, আমাদের রাজ্যের শৃঙ্খলা আমরা গোটা দেশের সামনে আরো একবার তুলে ধরব। এই অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে সুশৃঙ্খলভাবে উপভোগ করব এবং দিকে দিকে এই বার্তা ছড়িয়ে দেব এইচআইভি এইডস তাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। শুধু স্বাস্থ্য দফতর নয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর, রাজ্যের শিক্ষা দফতর এবং প্রত্যেকটি দফতর, বিশেষ করে আজকে আপনারা দেখছেন আমাদের আরক্ষা দফতরের আধিকারিক কর্মীরা দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র একটি দফতরের আয়োজন নয়, এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সকলের, রাজ্যবাসীর আয়োজন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরার দিকে দিকে এই বার্তা দিতে চাইছি। আমাদের যুব প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা আমরা সবাই যাতে এইচআইভি এইডস সম্পর্কে জানতে পারি। A token of love from Tripura to SACS officials and the band members. This is such a lovely moment for all of us. Ladies and gentlemen, can we put our hands together once again for Team Sikkim? Thank you so much. Now Team Meghalaya. This is almost mini India today, ladies and gentlemen. We have Team Rajasthan with us, we have Team Chandigarh with us, we have Team Nagaland, Team Assam, Team Arunachal, Team Manipur, Team Sikkim, we have Team Mizoram, and we have Team Tripura. এবারে মঞ্চে আসবে মেঘালয় দল এবং তারপরেই টিম ত্রিপুরা। आईटी शुरू किया तो मुझे हल्का सा बुखार और लूज मोशन ये चालू हो गई थी। थोड़ा डर भी लगा, खाने का दिल नहीं करता था, मुझे सूट नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं डटी रही, मैं चुपती रही और मैं ART टाइम से लेती रही। मैंने दवाई खानी नहीं छोड़ी। खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता है ART, HIV एड्स के साथ। ART माने एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। जिंदगी की एक नई शुरुआत है। संजीवनी, एक नई उम्मीद। ये दवाई लेना जल्द से जल्द नियमित रूप से बहुत 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 जरूरी है। एक दिन भी नागा कर लिया तो जितने कोर्स होता है मेहनत का सब नामित हो जाता है। इसे जारी रखना बहुत 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 जरूरी है। तो ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। पैसों की दिक्कत मुझे कभी नहीं है, क्योंकि ART सेंटर में ये सारी दवाइयाँ सरकार के द्वारा एकदम मुफ्त दी जा रही हैं। ART पूरी जिंदगी आपको लेनी पड़ेगी, याद रखना। सही समय पे सही तरीके से अपने लिए, अपने साथी के लिए। आपने रोज रोज हर रोज ART लिया क्या? क्योंकि रखना है अपना ध्यान, ART ही है समाधान।
के बाद मजा तो है, पर हल्की सी चूक और ये जिंदगी भर की सजा बन सकता है। तो खुद को HIV से बचाने के लिए आपने हर बार नई सुई और कुकर का इस्तेमाल किया क्या? हर बार कॉन्डम यूज किया क्या? हर 6 महीने पर HIV चेक किया क्या? साथ ही फोड़े और घाव से बचने के लिए हर बार नई सुई अपनी बाह पर जगह बदल कर लगाई क्या? और दोस्त, जब बोलना हो नशे को बाहर, OST लिया क्या? क्योंकि OST की गोली आपकी नशे की लत छोड़ने में मदद कर HIV होने का खतरा कम करती है, सुई की आदत हटाती है, साथ ही साथ ओवरडोज से भी बचाती है। तो याद रखना, नशा कभी अकेले में मत करना, एक ही जगह पे सुई मत लगाना, किसी और की सुई और कुकर कभी इस्तेमाल नहीं करना, और सेक्स हमेशा कॉन्डम पहन के करना। आज ही स्वस्थ जिंदगी को हाँ कहकर सही किया क्या? Greetings to one and all. In the name of Jah, Rastafari, I, King Selassie the First. We are the Links. We came all the way from Joy, Meghalaya, India. And we came to you guys. We bring you guys a message. As you all know, HIV can't be cured, but yes, it can be prevented. So let us be the change and stay safe, stay protected. We have 2 songs for you guys. This first one is our original and it's called The Change. Hey, hey,
Might be pride, might be hate, and might be hide, but at the end of the line, yeah, they wanna dance. We need some change, change, change. We need some change. The way we live, the way we see things, the way we do it. We need some change, change, change. We need some change. Fade away, ladies, come on. Come on, clap your hands with me, come on. Come on, Timura. Clap your hands with me, come on. Some change, change, change. We need some change. The way we live, the way we see things, the way we do it. We need some change, change, change. We need some change. All right, how you guys feeling? Are you guys having fun? All right. Oh, excuse me, sir. Can we have the rhythm guitar on this monitor? It's right here. Just bring it up a little bit. All right. Are you guys ready for some more reggae music? I said, are you guys ready for some more reggae music? All right. This one, these are some Bob Marley numbers for you guys. Do you guys love Bob Marley? All right. Here are some Bob Marley numbers for you guys. Let's do this. Come on, Lynx.
every single day. We share the same room. Let your provide the best. Easy, 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 there's nothing left. Easy stuff, easy stuff, easy stuff, easy stuff, there's nothing left. Well, yes I know, yes I know, yes I know now. Yes I know, yes I know, yes I know. I'm really able. So I told my God, son, you say no. I shouldn't share it, but I didn't should know that you didn't know. It was I shouldn't share it, but I didn't should know that you see. I said, Sheriff John Brown always asking me, for what? Not at all. Every time I play to see, he said, kill me, he'll say, kill me, and I said, I used to run like a fugitive. Say me like Monday. Everybody I like a lion in Zion. I'm gonna be a like a lion in Zion. We gonna be lions in Zion. But something got broken. You see, they want to be a star. So be the fight and play my words. And we gonna be a lion in Zion. I'm gonna be a lion in Zion. We gonna be lion in Zion. Lion in Zion. Come on, Tripura, sing with me, come on. Ladies, sing, come on. Hey, hey, yeah. Why, yeah, yeah, yeah. Why, yeah, why, yeah, I wanna jump in with you. Let's see what you're I'm jumping too. Yes, put on loose, everybody, we can do it, yeah. 'Cause I can let me see you too. When every day we pay the price, with a living sacrifice, say jump until the jumping too. We jumping in the name of the Lord. I say we jumping right straight from here. Just see to the all Zion. Heroes of creation, we jumping. What you want, we jumping. What you want, see? I wanna jump in with you. I see we jumping. From just a moment, you jumping too. You know, so I'm not right. Who's that getting higher? To keep you satisfied. To loving every cheese, and love that we see so. Jump by my side. We jumping. I wanna jump in with you. I say we jumping, 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 we jumping. I wanna jump in with you.
I see we jumping, we jumping, we jumping, we jumping. I wanna jump with you. Say we jumping, we jumping, we jumping, we jumping. I wanna jump with you. Thank you Tripura Sax for having us. Read the links all the way from Joy Migalaya signing off. Thank you, Team Meghalaya. Round of applause for Team Meghalaya, ladies and gentlemen. May I very humbly request Ms. Parul, Consultant IC NECO, to please come and felicitate Team Meghalaya. I would request officials from Meghalaya Sax, please be on the dais. We need your kind presence. You took all the pain to travel all the way from Meghalaya, be a part of this wonderful occasion, and spread the message of HIV/AIDS via music. This is such a noble initiative of NECO, an initiative that has actually given shape and color to the nation. On the 75th year of our independence, when the country is getting ready to celebrate and saying Azadi Ka Mahotsav, we all want to shout together and say, no more new infection in the country. Ladies and gentlemen, Team Meghalaya are being felicitated by Ms. Parul, consultant from NECO. We have the kind presence of Dr. Anup Kumar Puri here. He is enjoying the show. Deputy Director General of NECO. We have Dr. Bhavna Rao with us. She is the Deputy Director of NECO. We have Ms. Nidhi Rawat, National Consultant of IEC and Mainstreaming NECO. We have Mr. Utpal Dash, Consultant Mainstreaming NECO. Mr. Benjamin Franklin, Consultant IEC NECO. With us, we have Jyotika Chima, Consultant IC NECO. We have Koshambi Mudgal, Associate Consultant IC NECO. We have our other agency partners. And ladies and gentlemen, we have officials from other respective sects, officials from our department, from various other departments of the state. As you all know, this initiative has been a wonderful initiative by various departments of the government. We are all thankful and grateful to media, especially for supporting us in and out. All the local newspapers, the television channels, media channels, they came out with news coverages, both of yesterday and about the press meet we had. We are so thankful to them. Ladies and gentlemen, we are saying thank you to our sex officials now. This is such a great moment for all of us, a moment we will cherish for years to come. I repeat once again, আপনারা যারা পেছনের দিকে আছেন, আমাদের এখানে একটি সেলফি কর্নার আছে, দয়া করে আপনারা গিয়ে কিছু ছবি তুলবেন, নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে সেগুলো পোস্ট করবেন। আমরা সারা দেশের কাছে এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই, আপনারা সবাই এই আয়োজনে শামিল হয়ে পড়েছেন। And now, ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Team Tripura. ত্রিপুরা দলের যে গানটি, এটি রচনা করেছেন এবং সুরারোপ করেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অমর ঘোষ। মঞ্চে ত্রিপুরার শিল্পীরা।
একটি বিশেষ ঘোষণা, এনএসএস ভলান্টিয়াররা আপনারা যারা ব্লকের ভেতরে অনুষ্ঠানের শুরু থেকে বসেছিলেন, আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনাদের কোঅর্ডিনেটররা নিশ্চয়ই আপনাদের বলবেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা নিয়ে এসেছেন ওনারাও আপনাদের বলবেন। যেমনটা কথা ছিল, আপনারা দয়া করে ধীরে ধীরে চেয়ারগুলো ছেড়ে দিয়ে গ্যালারিতে গিয়ে বসবেন। আশেপাশের যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে দয়া করে আসন গ্রহণ করবেন। ব্লকের ভেতরে ছাত্রছাত্রীরা, আপনারা যারা এনএসএস ভলান্টিয়ার হিসেবে বসে আছেন, দয়া করে জায়গাগুলোকে আমাদের অতিথিদের জন্য এখন একটু ফাঁকা করে দেবেন। ইটস এ ভেরি স্পেশাল রিকোয়েস্ট। হ্যালো, আসতে বলুন। আমি গিটারটা দেবো, দুই নম্বরে গিটারটা দেবো। দেখি 3 নম্বরে গিটারটা বাজাও, গিটারটা বাজাও। নম্বরে কমো, 3 নম্বরে গিটারটা কমো। ওকে, ভায়োলিনেরটা ফ্যান্টম আছে, হ্যাঁ, ওকে, বাজাও বাজাও। একটু দাও, এক নম্বরও কমো, ঠিক আছে। ভোকাল দাও এইটা। Hello, check. Hello, 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 hello. 2 নম্বর। হ্যালো 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 কন্টেস্ট, Hello, check. Hello, one, check. Hello, hello, check. কন্টেস্ট একটু কমো মনিটরে, 2 নম্বরে। ওকে, তারপরে ভোকাল, পরে ভোকাল। হ্যালো 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 তারপরে একটু 3 নম্বর মনিটরে, 3 নম্বর মনিটরে এই ভোকালটা একটু বাড়াও। Hello, hello, hello. 3 নম্বর মনিটর, ভোকালটা একটু বাড়বে। Hello, hello, hello. চাপা, অনেক চাপা। হ্যালো 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 চেক হ্যালো Hello, hello, রিভাব কাটো, hello, রিভাব কমো। দুই নম্বরে দাও, 2 নম্বরে দাও। hello, hello. এটা 2 নম্বরে দাও, 2 নম্বরে দাও।
চেক 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 হ্যালো 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 এটা 3 নম্বর মনিটরে দাও চেক 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 হ্যালো 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 check, check, check. Hello, 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 hello. Arak ko daw. Hello, 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 hello. Hello, hello. এটা একটু check. রুম আছে একটা। এবার check বেসটা কাটো, কমেন্টটা কাটো। Hello, 1, 2, 3. Hello, check. So how are you all, Tripura? How are you all? Good evening, Tripura. We are your own band from your own state, and we are here with a message. The song we are going to sing is based on the theme that we are going to represent here, an awareness against and about HIV and AIDS. কিকটা একটু মনিটরে দাও ভাই 4 নম্বর মনিটরে কিকটা একটু বাড়াও So are you ready? Tripura, are you ready? Super, amazing.
you so much. Thank you, Jim. May I request Ms. Jyotika, Consultant IC from National AIDS Control Organization, to be on the dais, please, and hand over token of love to Band Tripura. May I also request Dr. Deep Debarma to be on stage, please. Ladies and gentlemen, this is Team Tripura. I would request Ms. Jyotika from NACO to please hand over a token of appreciation to the team members of the state. কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন ডক্টর অনুপ কুমার পুরী, রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর ভাবনা রাও, জাতীয় কনসালটেন্ট নিধি রাওয়াত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, পুরো দেশের মেইন স্ট্রিমিং কনসালটেন্ট উৎপল দাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, রয়েছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, রয়েছেন জ্যোতিকা, রয়েছেন মিস পারুল, মিস কৌশম্বী এবং স্টেক হোল্ডার পার্টনার্সদের প্রায় সকলেই। আমরা টিম ত্রিপুরাকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। We already had the performance of Team Mizoram, Team Sikkim. We had the performance of Team Manipur and also of Team Meghalaya. একে একে মেঘালয়ের শিল্পীরা মঞ্চে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন, সিকিমের শিল্পীরা পরিবেশন করলেন, মিজোরামের শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন, মণিপুরের শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন এবং এই মুহূর্তে আপনারা দেখলেন ত্রিপুরা শিল্পীরা মঞ্চে তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন। After this part is over, I would humbly request Dr. Deep Debarma, Assistant Project Director, to felicitate Jyotika. Jyotika, may I request you to receive token of appreciation from Tripura Sex. We missed you yesterday in the program. On behalf of Tripura Sex, this is a token of love and appreciation. Our next team, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Team Assam. সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে মঞ্চে স্বাগত জানাবো। আজকের এই অনুষ্ঠানে একে একে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের ব্যান্ড, যারা তাদের রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি প্রতিযোগিতায়, সেই 8টি ব্যান্ড আজকে এই মঞ্চে তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন এবং প্রত্যেকেই গানের মাধ্যমে HIV/AIDS নিয়ে বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন আপনাদের মধ্যে। তারপরেই আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চে অতিথিরা আসবেন এবং জনপ্রিয় শিল্পীরা তারা তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এবারে মঞ্চ আসামে যে দলটি প্রথম স্থান দখল করেছে, একেবারে ডিস্ট্রিক্ট রিজিয়নাল লেভেল থেকে শুরু করে আসামের প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় প্রতিযোগিতাটি হয়েছে, সেখান থেকে যে দলটি প্রথম হয়েছে তারা এবারে আজকের এই কেন্দ্রীয় মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাদের পরিবেশনা নিয়ে হাজির।
बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था की पहली बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी? रश बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, उससे दूर पहली बार। बात करो ना। मैं क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो एक फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हाँ? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से करना है, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? इंस्पेक्टर है, क्या थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे में उठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तो ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। और अब से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स? वैसे ही तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकता है। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। फिर प्यार का हर इम्तिहान समझो पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है। ओके, मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहे हो? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है? आप लोग HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। बेटा, ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर होगी तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV
एचआईवी संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में एचआईवी टेस्ट जरूर कराएं। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। हेलो हेलो ठीक। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। मैं क्या मस्त करनी है पापा? बच्चों से HIV के बारे में बात करना किसी इंतजाम से करना और उन्हें असुरक्षित नियम सम्मान और सुरक्षित हेलो चेक हेलो 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 चेक ठीक है सर हेलो 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 चेक हेलो थोड़ा लो चाहिए थोड़ा हेलो 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 चेक चेक हेलो শ্রদ্ধার দর্শক মণ্ডলী সকলকে জানাই আমাদের তরফ থেকে নমস্কার ও আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা একটা সুন্দর লোকসঙ্গীত মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ চলছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে।
ঘুরি যাওয়া গোয়া हर राह फैलता है वो स्पर्श से नाही हाथ मिलाने से स्पर्श से मेरी पीड़ हो जाए यही खाता प्रभाव है ना करो धीरा उस व्यक्ति से ना करो उसको अपनाने से थोड़ी सी जब रुक निकल गई इसको आगे जाने से इसको आगे जाने से নাই কোনো ভয় নাই হাতে হাত ঘুরি যাওয়া গোয়া আর নাই কোনো ভয় নাই হাতে হাত ঘুরি যাওয়া গোয়া এবার যে গানটা দিয়ে আমি আপনাকে এইচআইভি সচেতনতা আনার চেষ্টা করছি এই গানটি আমাদের জনপ্রিয় লোকগীত ওজাপালির সুরে আনছে ও কুনা কুনা হবা হদ আমার অবসন এইচআইভি মুক্ত সমাজ গঢ়া সৰু কৰ এই কুনা কুনা হবা হদ আমার অবসন এইচআইভি মুক্ত সমাজ কৰো আহা মন ও সাৱধান হৈ থাকিব মোৰ দেশৰ জনগণ এই দেশৰ জনগণ ঘৃণা অৱহেলা এৰি হোৱা সচেতন এই তেজৰ দ্বাৰাই এই ৰোগ এজনলৈ যায় বতাহৰ দ্বাৰাই কিন্তু কেতিয়াও নাযায় सबने मिलकर सुना জনপ্রিয় প্রত্যেকের অন্তরের বিহিভূতর সুরে এইচআইভি উপর কিছু কথা বোঝাতে চেষ্টা করছি এই ভেদাভেদ পাহরি ওই হাতে হাতে ধরি ওই নকরি বালা লগে ভাগে মিলি সাহসেৰে যুঁজি এ বিপদ কৰি এ লাজ ভয় পাহৰি হোৱা সমাজ তৰা কৰো লাজ ভয় পাহৰি হোৱা সমাজ তৰা কৰো নহ'লে কোনো আজি অকল ভৰিয়া আজি অকল ভৰিয়া হস্পিটেলত গৈ পথৰ পৰামৰ্শ ডাক্তৰৰ
hospital tu da toro amor da toro amor coloa da toro amor da toro amor coloa da toro amor Thank you so much. अब हम एक हमारे सबसे सबका प्यारा इंडिया का लेजेंड, द म्यूजिक लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक भूपेन हजारिका एक गाना में पेश करने जा रहा हूँ.
पूरे उस छुपाओ जिस मन को लगे लेना ओ किसी को दिखाओ ओ मोरे सजरावा तेरी चांदनी रंग जलाए तेरी ऊंचियां मैंने पंख लिए कतवाए दिल हुम हुम करे घबराए घर धम धम करे कर जाए एक बूंद कभी पानी की मुड़ियों से बरसाए दिल हुम हुम करे घबराए थैंक यू सो मच आसाम की तरफ से आप लोगों को एक बार फिर अभिनंदन Hello. Assam team, may I request you in the middle of the dais, and I humbly request Ms. Nidhi Rawat, National Consultant IC, Mainstreaming, National AIDS Control Organization. She is representing NACO today. And what a wonderful initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. This initiative is all about music, and via music, this initiative is to aware each of our youths in the state, in the northeastern region, that we will combat the disease together. Bhavna ma'am is on the dais, Dr. Bhavna Rao. She is the Deputy Director of NACO. She would felicitate the band members from Assam. আমরা সবাই মিলে একবার জোরদার করতালি দেব আসামের জন্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের শিল্পীরা যারা নিজেদের রাজ্যে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছিল, তারা প্রত্যেকে মিলে আজ গোটা দেশের সামনে চূড়ান্ত পর্বের এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের পারফরম্যান্স তুলে ধরছে। Respected ladies and gentlemen, it's a great feeling for Tripura. It's a great feeling for the people of our state that we are hosting this national event. আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে আমাদের রাজ্যকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরায় চূড়ান্ত পর্বের এই প্রতিযোগিতাটি আজ চলছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান ঘোষণা করার কোনো বিষয় নেই, কারণ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বক্তব্য, গানের মাধ্যমে যারা কথা বলছেন HIV AIDS নিয়ে, তারা নিজেদের রাজ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হতে পারে, কিন্তু গোটা দেশের সামনে তারা প্রত্যেকে এক একজন অ্যাম্বাসেডর। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
আসাম ব্যান্ডের শিল্পীদের প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালাম। I would request sex officials from Assam to be on the dais, please. Bhavna ma'am, I would also request you to felicitate officials of the Assam sex. This is a great moment for all of us. It's a family feeling. All the states from Northeast participating together in one common platform. And after this part is over, we will have celebrity artists. They would also perform here. We are grateful to various departments of the state who have supported us enormously to organize this beautiful event. And ladies and gentlemen, we are accompanied here today by respected MLAs, respected dignitaries, respected high officials of various departments. We are thankful to each of them for being a part of this mega event. All the 7 states, they have performed together. The last team, Nagaland. After Nagaland, we would be having Arunachal Pradesh. That would be the last item. We have seen the performance of Mizoram, Sikkim, Manipur, Tripura, Meghalaya, and just now Assam. Now I request team Nagaland. সারা রাজ্যের প্রধানত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এই বার্তাটি দিতে চায়, আমাদের রাজ্যে আমরা সবাই HIV/AIDS সম্পর্কে জানব। এই রোগটি নিয়ে যারা প্রতিদিন বেঁচে আছেন, নিজেদের মতো করে লড়াই করছেন, তাদের কারোর সঙ্গে আমরা দুর্ব্যবহার করব না। আমরা এই রোগ নিয়ে অযথা ভয় পাব না। ডাক্তারদের পরামর্শ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিনে পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা আমরা গ্রহণ করব। আমাদের রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে ICTC অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার রয়েছে। HIV/AIDS নিয়ে যদি আমাদের কারোর কোনো কিছু জানার থাকে, আমরা ওই সেন্টারগুলোতে যেতে পারি, কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, এমনকি নার্সদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। শুধু তাই নয়, আমাদের বিভিন্ন NGO কর্মীরা যারা সারা রাজ্যে কাজ করছেন, আমরা তাদের সহযোগিতা নিতে পারি, আমরা আশা কর্মীদের সহযোগিতা নিতে পারি। আপনাদের সকলের অবগতির জন্য বলি, 1097 আমাদের টোল ফ্রি নাম্বার। এই নাম্বারে টেলিফোন করেও আমরা বিনে পয়সায় জাতীয় স্তরে যে কাউন্সিলররা রয়েছেন, টেলি পরিষেবা দিচ্ছেন প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে। তাদের কাছ থেকেও HIV/AIDS সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন, তার উত্তর আমরা জানার চেষ্টা করতে পারি। মঞ্চে নাগাল্যান্ডের শিল্পী Hello, Hello, Tripura. Can you hear me? Can you hear me? Are you enjoying the music? If you're enjoying the music, say yeah. Louder, say yeah. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? चलिए. Okay, thank you so much, Tripura Sax
for initiating this event, and we're so thankful to you, and we're so impressed, so blessed to see the hospitality, everything. Thank you so much. And I would like to thank our Nagaland Sax for giving this privilege. And tonight I'm going to present 3 songs. The first song is based on AIDS helpline number 1097. So it's a message from a Nagaland Sax that get yourself tested today and stay safe. So I'm gonna sing in Nagamis in our own dialect, the first song, and the rest 2 songs will be in Hindi. Are you ready? All right. So this one is called 1097. You can clap your hands. It's like a chankari, Johnny Bole, Montagile, Diri no Guridi, Sorum no Guridi, just dial 1097, helpline number. Apniki Modu, Guribo, discriminate no Guribo, no stigma, no more dilemma, dial Guri Sabi. HIV naga sok janibo ho didi no kuribi die kuribi 1097 helpline number 1097 helpline number HIV services sok laga apne jani jabo constantly be so dilibo mukan sok HIV laga jane kena Ligena fai kuribo, bimar ke harabo. Diri no kuribi, sorum no kuribi. Just dial 1097, helpline number. Apne ki modu kuribo, discriminate no kuribo. No stigma, no more dilemma. Dial kuri sabi. HIV naga sok janibo ho didi no kuribi die kuribi 1097 helpline number 1097 helpline number 1097 helpline number. Thank you, thank you, thank you. Mabangpunga gusto ni Pumanong awasin tong tanzak. The next song is gonna be my first Hindi song, and it's gonna release on YouTube next month. I have my own channel. It's called Sunup Lamtul. You can subscribe my channel, SUNEP. You just type and you'll see all my songs. So this one is called Dipsy. How many of you like Yo-Yo Honey sing? Bacha? Okay, so they are my idols and I follow them. So you will get the vibe of Bacha or Yo-Yo Honey sing. Are you ready? Are you ready? So this one is called Dipsy. Everyone, wave your hand. Come on. Everyone, wave your hand. Say yeah. Everyone say yeah. थोड़ी सी लेके तेरे झटका मैं करूँगा तेरा पीछा मैं बनूँगा तेरी बच्चा. Come on everyone. मैं ना कोई अंबानी मैं चला ताले पर कैनी मगर करूँगा तुझे शादी.
क्यों कर पाए मुझे लगे deep sea तुझे भूल ना पाए easy मैं हूँ deep sea लगे तेरे लड़के like a baby hey come on everyone make some noise hey थोड़ी सी पी मैंने वोडका थोड़ी सी लेके तेरे झटका मैं करूँगा तेरे पीछा मैं बनूँगा तेरे बच्चा मुझे नींद ना आए ऐसे क्यों कर पाए मुझे लगे deep sea तुझे भूल ना पाए easy मैं हूँ deep sea लगे तेरे लड़के like a baby hey Thank you. The next song is a very old Hindi song, one of my favorite, and it's called Pal by KK. If you know the song, sing along with me. Can I see your hands up in the air?
side. Thank you so much. I would request officials from Nagaland to be on stage, please, and request Nidhi ma'am. Nidhi ma'am, if you can join us on the dais to hand over a token of love and appreciation from the government of Tripura to the officials of Nagaland and the artists who performed so long. She is Nidhi Rawat, National Consultant, IC and Mainstreaming NACO. I would request officials from Nagaland to be a part of this mega event. Nidhi is handing over token of mementos. We would also hand over token of mementos to our sex officials. Nidhi ma'am, for our sex officials we have token mementos. Thank you so much. And then Team Arunachal Pradesh will be on dais now. আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে আজকের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্বশেষ দলটিকে মঞ্চে স্বাগত জানাই। আসুন টিম অরুণাচল প্রদেশ। তারপরে এই অনুষ্ঠান মঞ্চে একটি হাজারগাড়ি নৃত্য এবং তারপরেই সৌরভী দেববর্মার গান। After another 15-20 minutes, we will have the pride of our soil, Shouravi Debarma on stage, ladies and gentlemen. And then we will have the very popular artists of our country. They all would be performing together. Once again, on behalf of the Health and Family Welfare Department, we convey our gratitude, our regards and respect to respected dignitaries who have taken their seats. We convey our respect and regards to honorable MLAs, to other high officials, to elected representatives of various bodies of the state. We convey our gratitude to various departments who made this night possible for us. After this item is over, I would request all the sects who performed today to be on dais together for a group photo. I would request all the band members and officials of sects, please be in front of the stage. We do not want to waste time because we have dignitaries to be here. They would speak before us. We have many items left. I would request very humbly to all the sex officials, please take lead and come near the dais. Once the performance of Arunachal is over, we will call all of you together on dais. আমি গোপাল দাকে একবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। শব্দ প্রক্ষেপণে রয়েছেন দায়িত্বে, আপনি একবার মঞ্চে আসবেন দয়া করে।
All right. नमस्कार आप सबको. This is called Devil's Horn. क्या आप सब कर सकते हैं? जोर से. Louder. 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 All right. This one is called Angels Don't Kill.
Are you having a good time or what? Are you having a good time or what? Louder! Louder! Come and tumble. And then the keys, Mr. 4, Samuel Sitek. And on the bass, Mr. Kenjin Dai. Keep supporting. Come on. All right. Good evening, everyone. Good evening, Tripura. Louder. Good evening, Tripura. आप सबको सलाम डोमेन की तरफ से। आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पे इस समय क्यों हैं? Why we are here? We are here to support those people who are infected by HIV/AIDS. Are you with us? Are you with us? Come on, louder! So, आप सब बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे हम लोगों का ऑनरेबल सर आए हैं और हम लोगों का एक फेमस सिंगर है जो कि वो भी आ चुका है, हम लोगों ने देख चुका है और कुछ देर बाद हम लोगों का कंट्री का एक फेमस सिंगर वो भी आने जा रहे हैं। आप लोग खुश हैं? जरा जोर से। I can't hear you. Louder. All right, thank you. So फिर से धन्यवाद देते हैं हमारे नेको T-Sex और F-Sex और स्पेशली हमारे तसर पाली सर जी को भी जो इस तरह का प्रोग्राम कराते हैं जिसके द्वारा हम सब एकजुट होकर HIV के लिए लड़ सकते हैं। So our next song is called Death Syndrome. This one is our original. This is for HIV/AIDS. Keep supporting us. Come on. Come on. Everything will down, never fly, never die.
on, headbangers. Come on, bang your hat. This is the real time. Last for fate, the body plates, dragging us all down to the carriage gates. Let me tell you one thing. The end is near. The judgment day is coming. So repent your sins. Repent yourself. Come on. Thank you. God bless you all. Be safe. Good night. Thank you. May I request sex officials from Arunachal Pradesh to be on the stage, please, and I would humbly request Mr. Benjamin Franklin, Consultant, IC Division, National AIDS Control Organization, from the Ministry of Health and Family Welfare, if you can please be on dais and felicitate Team Arunachal with their respective sex officials. Respected ladies and gentlemen, we are already joined by our honorable cabinet ministers. We are joined by respected honorable MLAs, elected representatives from various bodies. We are already joined by high officials of the state government, of the central government, of various organizations, from various stakeholders. We have our partners. They traveled all the way from Delhi. We have sex officials from all the northeastern states, from Rajasthan, from Chandigarh. We have sex officials from various places of the country. This is such a wonderful, wonderful moment for all of us. The third Northeast Multimedia Campaign, organized by National AIDS Control Organization, and here in Tripura, we have been supported by various departments, mainly Youth Affairs and Sports. We are so grateful to them. We are so grateful to the Police Department and various other related departments who supported us, helped us, encouraged us to organize this mega event. The slogan says, Northeast United Against HIV/AIDS. This is the slogan of the Central Health Ministry, and the focus of the program is to motivate youths of all the northeastern states via music and tell them that HIV and AIDS is a disease
that we all together can combat. Awareness is one of the most important sources to eradicate HIV/AIDS. 1097, I repeat, 1097 is the toll-free number which can always guide us to know more about HIV/AIDS. উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যের শিল্পীরা তথা প্রত্যেকটি রাজ্যে প্রতিযোগিতার পর যে ব্যান্ডগুলো প্রথম স্থান দখল করেছে সেই ব্যান্ডগুলোকে নিয়ে ত্রিপুরায় আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে জাতীয় স্তরের ফাইনাল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে আমরা প্রত্যেককে পুরস্কৃত করব। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উদ্যোগে এই আয়োজন, প্রধানত উত্তর পূর্বাঞ্চলের 8টি রাজ্যকে নিয়ে। প্রতিটি রাজ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন নামে একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় যে দলগুলো প্রথম স্থান দখল করে তাদেরকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন। আমাদের এই আয়োজনে ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রীগণ, আমাদের রাজ্য বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক বিধায়িকারা, বিভিন্ন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকগণ, রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, আপামর জনসাধারণ, আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেককে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রণাম জানাই। আপনাদের উপস্থিতি রাজ্যের HIV/AIDS দূরীকরণে আজ একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ বলতে চায়। আমাদের আজকের এই আয়োজন মঞ্চে এবারে আমাদের রাজ্যের অহংকার হজাগিরি নৃত্য পরিবেশন। আমি গছিরামপাড়া হজাগিরি কালচারাল ট্রুপকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব। সেই সঙ্গে অনুরোধ করব এই দলের যিনি কান্ডারি শ্রী দেবাশিস রিয়াং, আপনি দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন আপনার শিল্পীদের নিয়ে। হজাগিরি নৃত্যের পরেই আমাদের এই মঞ্চে সৌরভী দেববর্মা।
I request Sri Monish, if you are here, please come to the backstage. Sri Manish Bhattacharya, if you are somewhere around, please come to the backstage. A traditional dance form of Tripura that has traveled across the globe, ladies and gentlemen. Let us all put our hands together and welcome the Hojagiri team on stage. সারা ভারতবর্ষ গোটা পৃথিবী আবার দেখবে আজ সরাসরি সম্প্রচারে রাজ্যের অহংকার হজাগিরি শিল্পীদের।
so much, artist. May I request team leader Sri Debashish Riyang to be on stage. We want to felicitate you. And may I request Dr. Deep Debarma to be on stage, please. If Dr. Radha Debarma is around, Madam, I would request you to be on stage and felicitate the team leader, Sri Debashish Riyang. Such a wonderful, wonderful performance. Dr. Radha ma'am, if you are around, I would request you humbly to please felicitate. And Dr. Deep Debarma, please, both of you together. Project Director and Assistant Project Director of Tripura State AIDS Control Society. Ladies and gentlemen, let us put our hands together for him. Thank you so much. Such a lovely performance. I would request Sri Monish Bhattacharjee to be on stage, please. And I would request our APD sir, Dr. Deep Debarma, to hand over a token memento of love and respect to Sri Manish Bhattacharjee, an artist of our state. He represents the Government Art College and he conceptualized the stage of today and of yesterday. He also represents the Red Ribbon Club. He is the NSS Program Officer. We are thankful to him also. Thank you, Sri Manish. And ladies and gentlemen, let us all get ready for the pride of our soil, Shorobi Debarma. Shorobi would be coming on stage within a short while from now. Her musicians are all ready. They are on stage. We will take a few minutes time for preparation. And once that's over, we begin the musical night again with Shorobi. Hello, check, hello. Check, hello. Hello, check, hello.
Hello. Check. Hello. Check. Hello. Hello. কি বলছি এখানে ঘুরছে ওটাই বলছি এক নম্বরটা ধরো আগে পুরো আগে অফ করে হ্যাঁ অন Oxford. Go. Daisy. Daisy. Oxford, Pakistan. Daisy. Daisy. Daisy, down. No, Daisy. Guitar. No, Daisy. जो साइड पे चेक करो. Excellent. देखो এখানে ঢুকছে. আমরা front monitor. Front monitor. Okay. Front side wheel. Okay. Back side wheel. Okay. अच्छा और लेता है चेक करिए. Bottom. Sudah top. Additional Secretary of NACO has an audio-video message for all of us. Ladies and gentlemen, we will take 3-4 minutes time in between to listen to his message. বটম আছে এটা বলো দেখো একটা করে বিট মারছে দেখো বটম লেফট দেখো মারছে
It is said that in every home of Northeast states, there is a musician and a footballer. Building on this, the National AIDS Control Organization conceptualized and implemented the Northeast Multimedia Campaign in collaboration, initially, with 3 northeastern states, Manipur, Mizoram and Nagaland. To channelize and engage vibrant youth force of the region to have their voices for fighting against AIDS. Later on, other Northeast states also launched similar campaigns and organized standalone customized state-specific competitions which enhanced the awareness about HIV and STI services and also addressed stigma and discrimination faced by people living with HIV. The multimedia campaign in the northeastern states aims to enhance risk perception and promote safe behavior and address issues around the stigma discrimination for the people infected and affected with HIV and AIDS. I'm happy and thankful to the government of Tripura for organizing regional level event. I'm sure this event and campaign will help in putting the youth in right direction and their spiritual and overall development.
The popularity among youth provided the campaign a regional platform, and it is now an annual feature in the region. This is possible only due to political and administrative commitments, ownership by states, and massive participation of youth across all Northeast states. This year, I am thankful to the Tripura government and Tripura AIDS Control Society for organizing the 3rd edition of Northeast Multimedia Campaign at Tripura. I extend all my best wishes for successful completion of this event. Today, NACO wishes and thanks each and everyone who contributed in shaping any MMC as a brand to provide a platform for AIDS-free India. Northeast India is well known for its unique culture, traditions and scenic beauty and the natural resources. I am happy that this year's 3rd edition of Northeast Multimedia Campaign is being hosted in the beautiful and scenic state of Tripura, the state of legendary Sachin Dev Burman and Rahul Dev Burman. I take this opportunity to thank the state government and the Honorable Chief Minister for hosting this event in this beautiful state. Respected ladies and gentlemen, we are so happy and delighted. We are joined by Honorable Minister Sri Sushanta Chaudhary. He is our ICA Minister and holding responsibilities of other departments too. We have with us Sri Ram Prasad Pal, our Cooperative Minister. We have Sri Mebar Kumar Jamatia with us, Tribal Welfare Minister. We have Srimati Kolani Roy with us, Chief Whip. We have with us Sri Deepak Majumdar, Honorable Mayor. We have our Deputy Mayor. We have Sri Reboti Mohandas with us, respected MLA. Respected ladies and gentlemen, we are joined by Sri Krishna Dhamdas, respected MLA. We have Deputy Director General of NACO, Dr. Anup Puri and other dignitaries. We have Sri Binay Bhushan Das, Sri Pramod Riyang, and many other dignitaries amongst us. Within a very short while from now, we will have the kind presence of our Honorable Chief Minister in this wonderful gathering, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please join your hands together to welcome Shorabi De Parma. Check, 1, 2, check. আমার একটু জোরে বলছি তো
क्या आपका yang ukurครับukur apa tahu box itu biasa san lebih salah sih itu kok siang san lebih salah itu berinya Check, 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 check. तो वोकल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना इनवर्स में सब में
সাইড টু মনিটর কিছুই আসছে না Check. Hey. 1, 1, 2. আমি পাচ্ছি ওদের কানে কাউরে ভোকালটাই Check, 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 check. আরে আরো বাড়ে যাবে কথা বলবো সবার মিলিয়ারে সার্ভটা বেশি হবে Hello. Sorry guys, a little issue. Hello Agartala. How are you doing tonight? I said, how are you doing tonight? Can you guys be a little louder than this? Come on. बहुत बढ़िया. You know, दुनिया में कहीं पे भी जाके मैं शो कर लूँ, बट अपने शहर में आके अपने लोगों के बीच शो करने में जो मज़ा है ना, परफॉर्मेंस देने में जो मज़ा है ना, वो लेवल ही कुछ और है, राइट? एनर्जी तो दिखानी चाहिए. So that's why I would like to thank the project director of Tripura State AIDS Control Society for making this possible for me. Once again, I'm back in my city to perform for you guys. And ma'am, Dr. Radha Dev Verma, thank you so much for inviting me and making this possible to be a part of Northeast Multimedia Campaign, an awareness program to fight against HIV, AIDS and drugs. So, Tripura, let's just promise and fight against AIDS and drugs and make Northeast, make Tripura drugs free. What do you say? Yeah? I'm very glad that this campaign is happening here now at Agartala. So I welcome all my fellow artists from all the 7 states of Northeast. I hope you guys are having fun. So moving on to my next song. किस्मतों से मिलते हैं दो दिन हर किसी
बहुत सीरियस गाना हो गया। आई होप थोड़ी बहुत डांस हो जाए क्या? व्हाट डू यू से? है ना, बैठे बैठे बोर हो गए होंगे सब। अरे जवाब दो भाई, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है आज। ये अगरतला, कम ऑन, शो सम एनर्जी। यस, मुश्किल में है जीना, तूने दिल में जीना, हो गई पागल देखो, प्यार में है सीना। मुश्किल में है जीना, तूने दिल में जीना, हो गई पागल देखो, प्यार में है सीना। दिल मेरा तू दीवाना, उसके बाद दिया हूँ मैं, मेरा साबित गलत बात है, लेकिन किसी ने डांस नहीं किया। Okay, before this song, before I sing this song,
थोड़ा पानी पी लूं क्या? Am I allowed to do this? पानी पी लूं? ये नाम में जवाब दे दो भाई। पानी पी लूं थोड़ा? Water break? No? I think it's a yes. There is an announcement. একটি ড্রোন উঠছে আকাশে। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে করা নির্দেশ এই ড্রোনটিকে নিচে নামাতে হবে। যেখান থেকে এই ড্রোনটি উঠছে অতি শীঘ্রই ড্রোনটিকে নিচে নামাতে হবে। This is a very serious instruction. Whoever is handling the drone machine, please bring it down. Okay, sorry. इस गाने के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। Actually, this song is written by me. मैंने खुद लिखा है और मैंने खुद कंपोज किया है। So it is a very special song for me. और इसलिए भी special है because it is all about love. ये नहीं कि girlfriend, boyfriend वाला love वो नहीं बोल रही हूँ। It's about that love जो हम एक दूसरे से करते हैं। It's about that love जो as human beings हम एक दूसरे को करना चाहिए। So what I want to say is, all I want to say is I love you। और बदले में सिर्फ यही चाहूँगी that I get the love back from you all। So I hope you all love me, right? जवाब में कोई हाँ ही नहीं बोल रहा, मतलब इतनी बेइज्जती है अपने शहर में। बताओ, I hope you all love me, right? Yeah? Okay. Hopefully. Anyways, so ये गाना it is about love and कुछ मैं आप लोगों से करवाना चाहती हूँ। When I say, आप लोगों को बोलना पड़ेगा love, the word love, ये चिल्ला के बोलना पड़ेगा। When I say no hate just, you will say love. When I say no hate just, you will say love. Can we do that? कर सकते हैं ऐसा? Yeah? एक ही बंदा बोल रहा है yes. Okay. No hate just. A little louder, man. No hate just. No hate just. और दो बार पूरे ये अगरतला के स्टेडियम में गूंजनी चाहिए। No hate just. One last time. No hate just. Tiprasa. Biar dulu. Ya kasi purubay ka kisah biar tau bay. Nuhoriya. Biko. Lagi ni bay dia no.
बहुत प्यारा गाना अभी मैं गाने जा रही हूँ. It's a very new song from the movie Suryavanshi, right? Suryavanshi.
तुमसे आएगा बने फिर आज अचानक तुमसे मिले ये पल ना हो फिर कहाँ तुम जो मिले मुश्किल से हम हैं मिले मुश्किल से कल थे ना हम जो यहाँ गज़ब का है दिल
तुझे कहाँ बेगानी है ये बागी ले जाए तुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ 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 Thank you so much. Well, this is my last. मतलब जो मैं गाने जा रही हूँ, that's my last song for tonight. But before I forget, we really had fun. बहुत मजा आया perform करके, right? Right? है ना? ये सब लोग, ये भाई लोग सब मुंबई से आए, इनके लिए ताली हो जाए please. मजा आया मेरे शहर में? बहुत मजा आया, right? Okay, this last song is for you all. And thank you, হাম্বাই যে তরুণ ধন্যবাদ সবাইকে অনেক অনেক এনজয় করলাম आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा तो तब तो क्या तेरा नाम खो Okay, last song for you all. Ladies and gentlemen, on behalf of the department, this is a very humble announcement. On behalf of the department, this is a very humble announcement. The chief guest of today's evening, Honorable Chief Minister of the state, he started his journey from Lucknow today just to attend this program, has already landed in Guwahati and will reach to the venue within a short while from now. Ladies and gentlemen, once he arrives, he will deliver the chief guest address to the entire crowd. Once again, just to add here, we are delighted to have the kind presence of Sri Shushanto Chaudhary, Sri Ram Prasad Pal, Srimati Kollani Roy, Sri Mevar Kumar Jamatia, Sri Manoj Kanti Dev, Sri Deepak Mojumdar, Sri Reboti Mohan Das, Sri Krishna Dham Das, Sri Binay Bhushan Das, Sri Pramod Riyang, Sri Shambhulal Chakma, Sri Sudhanshu Das, and other honorable members of the Legislative Assembly, elected representatives of various organizations of the state. On behalf of the department, ladies and gentlemen, we are so grateful to each one of you for making the 3rd Northeast Multimedia Campaign such a wonderful, wonderful evening. This is a record crowd in respect of any event organized by the Health Department in a single night. We are so thankful to all the departments who took all pain and supported the entire event within such a short notice. আপনাদের সকলের অবগতির জন্য বলি আজকের এই আয়োজনের প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সুদূর লখনৌ থেকে কিছুক্ষণ আগেই রওনা দিয়েছেন ইতিমধ্যেই গুয়াহাটি এসে পৌঁছে গেছেন আগামী কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সরাসরি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন এবং সরাসরি এই মাঠে এসে প্রবেশ করবেন মঞ্চে পরপর অনুষ্ঠান চলতে থাকবে আমাদের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকেরা সকলে এখানে রয়েছেন রাজ্য বিধানসভার মাননীয় এবং শ্রদ্ধেয় সদস্যরা তারা এখানে আছেন গুণীজনেরা রয়েছেন শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগণ আজকের এই আয়োজনে অংশ নিয়েছেন প্রধানত এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে পড়ে কলেজে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে Ladies and gentlemen, once again, let us all put our hands together for 3rd Northeast Multimedia Campaign.
On stage, Shorobi Debarma.
ओ जाने जिगर मैं एक्चुअल में भूल गया कि क्या है तुषार? ये मुझे बोला क्या? ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ चेहरा जरा पास आओ चेहरा पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ चेहरा जरा पास आओ चेहरा Thank you. Have a good night, everyone. Ladies and gentlemen, Dr. Radha De Burma, Director of Health and Family Welfare Department, would felicitate Shorobi De Burma on behalf of the department. And obviously, this token of love she would surely cherish in the coming days. আরেকবার সবাই মিলে হাততালি দিই সৌরভীর জন্য, সৌরভী দে বর্মা। Ladies and gentlemen, and then we will have Sri Somnath Shah on stage. He would carry forward the next part of the event, being the anchor, has travelled various parts of the country and the world with artists who would perform today. Please welcome Somnath Shah on stage. হ্যালো হাই হাই বাহ এই আওয়াজটাই দরকার, জানেন তো? এই আওয়াজটাই হচ্ছে আমাদের জন্য অক্সিজেন। এই আওয়াজটা এরকম চেল্লাচিল্লি আমরা পাবো তো? শুধু সামনে দিয়ে আওয়াজটা তো, পিছন দিয়ে পাবো তো? আচ্ছা, তার আগে জিজ্ঞেস করিনি, আমরা অনেকদিন পরে আগরতলাতে শো করতে আসলাম, আর এত বড় একটা ক্রাউড, দারুণ লাগছে। আপনারা এনজয় করছেন তো? হ্যাঁ, সবাই এনজয় করছে। আর সত্যি আজকে আমরা একটা নোবেল কজের জন্য সবাই একত্রিত হয়েছি। এখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে একটা নোবেল কজের জন্য, নর্থ ইস্ট মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন উই আর স্ট্যান্ডিং এগেইনস্ট HIV AIDS। তো সেই নোবেল কজের জন্য আজকে এখানে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। প্রথমত এরকম একটা নোবেল কজের জন্য অনুষ্ঠান করা, তার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে।
আর আমি হাততালি চেয়ে নেব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়ের জন্য। ওনার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। সত্যি দারুণ একটা সন্ধ্যা, চারিদিকে যেখানেই দেখছি হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছি, খুশির মুখ দেখতে পাচ্ছি। বুঝতেই পারছি যে এতক্ষণ ধরে খুশির বৃষ্টি হচ্ছিল আপনাদের দিকে, মনে হচ্ছে আকাশ থেকে আজকে অনেকগুলো খুশি একসঙ্গে নামছে। এখানে 8খানা ব্যান্ড পারফর্ম করেছে, ফার্স্ট টাইম এখানে এই মঞ্চে 8খানা ব্যান্ড পারফর্ম করেছে, সত্যি দারুণ লাগছে। আর এই খুশির স্বর্ণালী সন্ধ্যাতে আমি শায়রিতে আমার স্টাইলে বলবো যে मुबारक हो आज की ये खुशियों की बरसात, ये खुशियां यूं ही सदा रहे आप सबों के साथ, और इन्हीं आशाओं और तमन्नाओं के साथ आप सबों को सलाम आदाब नमस्कार करता है आपका दोस्त सोमनाथ। আমারও ভালোবাসাটা স্বীকার করে নিন একটু করতালির মাধ্যমে। আর এখানে যেসব আমার দাদা ভাইরা আমাকে হাই বলছে তাদেরকে অনেক অনেক হাই, আর গুরুজন যারা আছেন তাদেরকে অনেক অনেক প্রণাম, আর বাচ্চারা যারা আছে তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা বাচ্চাদের জন্য এই ভালোবাসাটা আমার তরফ থেকে। তো চলুন আমরা শুরু করবো আজকের এই স্বর্ণালী সন্ধ্যা। যেসব গেস্ট পারফর্মাররা আজকে আছেন ওনাদের নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব। আজকে আছেন সৌরভীর গান আপনারা অলরেডি শুনেছেন, এরপর আসবেন পলক মুচ্ছাল আর পলাশ মুচ্ছাল, ওনারা আসবেন। একবার জোরে হাততালি, ওনারা ব্যাক স্টেজেই আছে। একবার এখানে কত ক্রাউড এসছে একবার হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দিই, লাভলি। আর ওনাদের পরে আসবেন আমাদের সকলের প্রিয় মেলোডি কিং কুমার শানু, উনিও আসবেন। আর তার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পীরাও আসবেন আজকের এই মঞ্চে শুধুমাত্র আপনাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। আমরা একের পর এক আমি সকলকে এই মঞ্চে নিয়ে আসবো, শুধু আপনাদের সহযোগিতা চাই। আর সহযোগিতা কেমন ভাবে দেবেন? হাততালির মাধ্যমে। कहते हैं कि महकना हो तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, महकना हो तो ऐसे महको कि बहारों को होश आ जाए, और ताली बजाना हो तो ऐसे बजाओ कि कलाकारों को जोश आ जाए। इसलिए हमेशा जब भी बजेगी जोश वाली ताली ही बजनी चाहिए। যারা পরবর্তী টিম আছে পলাশ আর পলক মুচ্ছালের, ওনার মিউজিশিয়ানসের একটু সময় লাগবে ফাইন টিউনিং এর জন্য। পুরো ব্যালেন্সিং হয়ে গেছে, লাস্ট মিনিট একটা ফাইন টিউনিং করবেন, তারপরেই আমি নিয়ে আসবো আপনাদের পছন্দের শিল্পী পলক মুচ্ছাল আর পলাশ মুচ্ছালকে। একটু সময় চেয়ে নেব 2-3 মিনিট, ব্যাস বেশিক্ষণ না, 2-3 মিনিটেই আবার আসছি আপনাদের কাছে।
next performer. আমি স্টেট গভর্নমেন্টের যে ইনিশিয়েটিভ আজকে এই নর্থ ইস্ট মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন উই আর স্ট্যান্ডিং এগেইনস্ট ড্রাগস অ্যান্ড অলসো HIV AIDS এই ইনিশিয়েটিভের জন্য স্টেট গভর্নমেন্টকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মিনিস্টার শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, শ্রী রামপ্রসাদ পাল, শ্রী মেவர் কুমার জমাতিয়া আর শ্রী মনোজ কান্তি সিং, ওনাদের ধন্যবাদ জানাবো। তার সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের আগরতলা মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহাশয়। আর ধন্যবাদ জানাবো আমাদের MLA শ্রীমতী রেবতী মোহন দাস, মাননীয় শ্রী কৃষ্ণদন দাস, মাননীয় শ্রী বিনয় ভূষণ দাস, মাননীয় শ্রী প্রমোদ রিয়ান, মাননীয় শ্রী শম্ভুলাল চকমে আর মাননীয় শ্রী সুধাংশু দাস, ওনাদের সকলকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস আবার জানাবো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আর আজকে আপনাদের মাঝখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়, উনিও আসবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে। শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানের জন্য আজকে অ্যাটেন্ড করতে আসছেন। উনি লখনৌতে ছিলেন আরেকটা বিশেষ কাজে, লখনৌ থেকে ওনার ফ্লাইট ল্যান্ড করে গেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে উনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন। ওনাকে আমরা আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করার জন্য, এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ, এত সুন্দর একটা কজের জন্য। আর এবার ফাইন টিউনিংয়ে একটু সময় দিয়ে দিচ্ছি। তো চলুন এইবার আসবেন সেই শিল্পী যিনি সুপার ডুপার হিট প্রচুর গান দিয়েছেন বলিউডকে, যেমনি MS ধোনি, আশিকি 2 থেকে শুরু করে সলমান খানের এক থা টাইগার, প্রেম রতন ধন পায়ো, সেই সব সিনেমাতে যিনি সুপার ডুপার হিট গান গেয়েছেন, যিনি তার সোশ্যাল কজের জন্য যার গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস, লিমকা বুক অফ রেকর্ডসেও নাম আছে, সেই আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী जो आती है तो सबके दिलों में मच जाती है हलचल, क्योंकि आएंगी पलक मुच्छल। एक बार जोरदार तालियां। Heavy. Play the heavy, please. Lights out. Lights black out, heavy on.
next performer has been singing since she was 4 years old. She's been singing since the age of 4 or 5. के बाद हिट दे जा रहे हैं ये लोग. She's recorded over 200 songs for Bollywood. All my songs. Oh, she's lovely. मेरा पहला हिट गाना जो था चाहूँ मैं आना वो पलक ही गाया है. सभी जानते हैं कि पलक बहुत ही अच्छी सिंगर है. मुझे कई हिट गाने गाए हैं, लोगों के बहुत हिट गाने गाए हैं. With her money, but a week ago, she has done 800 surgeries, pediatric heart surgeries. पलक की जो बेफिक्र होकर गाती है ताकि कुछ लोग बेहिसाब जिंदगी जी सकें. कला और कलाकार के समर्पण का सबसे नायाब उदाहरण है बहुत ही सफल गायिका पलक बुच्छल. Rest, as they say, is history. Ladies and gentlemen, make some noise. Show your appreciation for the one and only Palak Buchal. Thank you.
खुशी से। मेरी छोटी छोटी ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहे अभी मेरा दिल जीनी है तो मिली, लिखो ली हम मैंने अब तक थी जैसी। मुझको ना जराश भी तराश दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तुम्हारी यादें बुनती हूँ तेरे सपने, मुझसे हुआ मुझको प्यार। पूछूंगी तुझको कभी तेरी ख्वाबों में जिया चाहूँ क्यों। मुझको Thank you. मैं जो यहाँ आई हूँ, मैं जो यहाँ आई हूँ, ये आपका प्यार है, ये आपका दुलार है, ये आपका सत्कार है। और लीजिए आप सभी को पलक मुछाल का प्यार भरा नमस्कार है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। जब भी मेरा कोई गाना आता है आप इतना सारा प्यार देते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो हर गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए ही कॉन्सर्ट्स करती हूँ। वो बच्चे जिनके दिल में छेद है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है और ऑपरेशन करवाने में बहुत सारे रुपए लगेंगे। अगर हम सब मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तो इतने सारे रुपए उन गरीब बच्चों के गरीब माता पिता कहाँ से लाएंगे। इसलिए ये सर्जरीज करवाने की जवाबदारी मैंने ली है। मेरे पास अभी 421 बच्चे और हैं जिनके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक 2376 बच्चों की सर्जरीज हो चुकी है। मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी से मिलने का मौका दिया, इतनी अच्छी कॉज को सपोर्ट करने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आज यहाँ पर ड्रग फ्री त्रिपुरा इनिशिएटिव के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी की मुझे इस कॉज का हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज की इस रात को मैं अपनी सुरूर साथ से बेमिसाल बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसमें मेरा साथ देगा मेरा छोटा भाई पलाश। मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ, अपने आशीषों से मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए, अपने आशीषों से मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। गलतियाँ मेरी भूल कर बस पीठ थपथपाती रहिए। मुश्किलें रौंद कर मैं मंजिल को पाऊंगी निश्चित, मुश्किलें रौंद कर मैं मंजिल को पाऊंगी निश्चित। आप तो बस प्यार से, आप तो बस प्यार से मुझे राह दिखाते रहिए। और अब जो अगला गाना मैं गाने जा रही हूँ वो अगेन उस फिल्म का है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मेरे नाम के आगे इस फिल्म का एक टैग सा लग गया था। बहुत 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 सारा प्यार मिला इस गाने को और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार आपने इस गाने को दिया उतना ही प्यार आज आप सभी से मुझे रूबरू मिलेगा। Can I get more reverb in my in-ears, please?
reverb in my ears. Thank you so much. जो अगला गाना मैं गाने जा रही हूँ वो है फिल्म MS धोनी से, और मैं चाहती हूँ कि मुझे जितना प्यार यहाँ पर अगरतला में मिल रहा है वो पूरी दुनिया देखे. I'd like to call Vinith on stage. Let's make a video. Vinith on stage please. जिनके भी पास मोबाइल फोन्स हैं वो अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कर सकते हैं. एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस इवनिंग टुगेदर. बस इतने ही फोन्स हैं. जब जब
मैं पहली बार त्रिपुरा आई हूँ एक्चुअली, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच परफॉर्म कर रही हूँ, पूरे दिल से गा रही हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द लव आगे तला। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते, वो जो कहते थे बिछड़े ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़े ना हम कभी, लापता हो गए देखते देखते। See
यू। मैंने शुरुआत में एक शेर कहा था और मुझे वाह वाह की आवाज सुनाई दी थी, तो एक और शेर खास आप सभी के लिए गौर फरमाइएगा। कलाकार मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। यकीन न हो गर तो कब्र खोद कर देख लो। कलाकार वहां भी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। Can you hear it from Nitesh Bhaiya on guitars? तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी तेरी दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी जोरदार तालियां ड्रम पर किशोर भैया के लिए। इश्क जब हद से बढ़ जाए, इश्क जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले। खूब लगा लो मेरे रस्ते रुक बोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद मर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी दीवानी जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, मेरा जब भी कोई गाना आता है अब अपने प्यार से उसे सुपर डुपर हिट बना देते हैं, लेकिन जब भी मेरा कोई ड्यूएट अरिजीत सिंह भैया के साथ आता है तो उसे और भी ज़्यादा प्यार मिलता है। और ऐसा ही गाना आया था
अक्षय कुमार सर की फिल्म गब्बर इज बैक से, और वही मैं गाने जा रही हूँ। इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ एक अलग अंदाज में दें। वो अंदाज क्या है वो गाना शुरू होने के बाद मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं चाहती हूँ एक अलग अंदाज में मेरा साथ दें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको आधे आधे भाग में बांट देते हैं। दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल बी द राइट हैंड साइड। आपको क्या करना है, मैं गाऊंगी तेरी मेरी कहानी, आपको गाना है बारिशों का पानी। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब कंपटीशन ये है कि पहले लेफ्ट साइड गाएंगे फिर राइट साइड, और जिस साइड की आवाज ज्यादा जोर से स्टेज तक पहुंचती है वो साइड विनर बन जाएगा। आर यू रेडी? समझ में आ गया ना? मैं गाऊंगी तेरी मेरी कहानी, आपको गाना है बारिशों का पानी। शुरुआत कौन सी तरफ से करेंगे? लेफ्ट साइड। ओके, रेडी? लेफ्ट साइड। Wow, left side, that was amazing. जोरदार तालियां आप सभी के लिए। राइट साइड वालों, आप तैयार हैं? पक्का? ओके। तेरी मेरी कहानी, वाह कितने सुरीले आप लोग। ऑलमोस्ट इक्वली था, इसलिए एक और राउंड कर लेते हैं और ये फाइनल राउंड होगा। ठीक है, एक और बार और ज्यादा जोर से। पीछे वालों, आपको भी गाना है। वन मोर टाइम, लेफ्ट हैंड साइड। आप लोग भी लेफ्ट साइड वाले हैं, ठीक है? तेरी मेरी कहानी, वाह बहुत ही ज्यादा अच्छा था। राइट साइड वालों, आपकी बारी। तेरी मेरी कहानी, गॉड। तो नितेश भैया बोल रहे राइट साइड वाले जीते, लेकिन मुझे लगता है कि जो विनर है वो है आप दोनों, क्योंकि आप दोनों की आवाज इक्वल आई थी। इट्स अ टाई अप साथ में। तेरी मेरी कहानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। Oh my God, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप सभी ने मुझे बहुत ही इत्मीनान से सुना है अब तक, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल को बदल देते हैं, थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, लेकिन जब मैं मुंबई आई तब मैंने सोचा था कि बहुत स्ट्रगल करूँगी, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जाऊँगी अपनी CD लेकर। लेकिन जिस पहले शख्स से मैं मिली मुंबई जाकर, वो मेरे गॉडफादर हैं, मेरे गाइडिंग एंजल हैं,
मिलते ही उन्होंने अपनी फिल्म में मुझे गाने का मौका दे दिया। उसके बाद कई सारी मूवीज़ में गवाया। अपने मम्मा पापा के बाद उनकी ही राय मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ और वो है सलमान खान सर। और जो अगला गाना है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है। आप में से जो भी कोई डांस करना चाहता है वो अपनी अपनी जगहों पर कर सकते हैं। और अब जिस अगले कलाकार को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ वो बॉलीवुड के यंगेस्ट कंपोजर हैं। आप सभी ने पार्टी तो बनती है, तू ही है आशिकी, मुसाफिर जैसे गाने तो सुने ही होंगे। ये सारे गाने, माइक ऑफ प्लीज, उन्होंने ही कंपोज किए हैं। पीछे की आवाजें भी आ रही है। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सबसे कम उम्र के गिटारिस्ट हैं। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई भी हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, प्लीज वेलकम पलाश मुछाल। कला और कलाकार के समर्पण का सबसे नायाब उदाहरण है बहुत ही सफल गायिका पलक मुच्छल और उनके संगीतकार भाई पलाश मुच्छल। मैं तो कहूंगा कि दिमाग खराब कर दिया तुम्हारे गिटार ने। चतुर हो, नटखट हो, लगता है खोए हो सिर्फ संगीत के प्यार में। हिट के बाद हिट दे जा रहे हैं ये लोग, ये बच्चे। वेरी प्राउड ऑफ देम। दिस सॉन्ग, द कंपोजिशन इज ब्रिलियंट। आई जस्ट सिंग द फर्स्ट लाइन। शॉट। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जिंदा। नाइस। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा। कैसे
दे मुझको तेरे बिना जो करे दुनिया बुला लूं तुझको भी अपनी दुनिया बना बचना ए हसीनों लो मैं आ गया बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यार से जुदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यार से जुदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना जिंदगी रंग भरी आंखों में यार चमक रहा है मेरा ही नशा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना ए हसीनों लो मैं आ गया जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले गाना भरा यारा झूम झूम के होले 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 जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गाना भरा यारा झूम झूम के होले 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 मुझको जो बाकी है जवानियाँ मस्ती लुटाते जिंदगानियाँ माने ना कहना मेरा दिल मगर साथ ले होले 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 जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले होले 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 ओ तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है सुनो कहना हमारा अमीरी है सितारा गरीबी है गयासू हीरासू है मोहब्बत मोहब्बत जिंदगी है बस इतना जान ले तू और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है और दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है
जैसे जैसे थोड़ी ऐसे ऐसे अपनी तो जैसे जैसे थोड़ी ऐसे ऐसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब अली आपका क्या होगा आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से लुटा मुक्काला मुकाबला लैला ओह लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओह लैला आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहां से मिटा मुस्काला मुकाबला लैला ओह लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओह लैला सारा समारा हसीनों का दीवाना जमाना कहते क्यों बुरा है दिल लगाना सारा समारा बुरा है दिल लगाना जमाना कहते क्यों बुरा है दिल लगाना सारा समारा याद आ रहा है तेरा प्यार याद आ रहा है तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम हुए गुम कहाँ तुम अभी जाए ओ याद आ रहा है तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम हुए गुम कहाँ तुम अभी जाए ओ याद आ रहा है तेरा प्यार थैंक यू सो मच थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इतने सारा लोग देख के 2 साल बाद एंड माई नेक्स्ट सॉन्ग इज माई ओन सॉन्ग जो कि आतिफ असलम पलक मुच्छाल और अरिजीत सिंह जी ने गाया है और इस पे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया इस गाने को आई होप कि यहाँ भी आप उतना ही प्यार दें कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले रख लूं आंखों में मैं खोलूं
थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले गाने के पहले एक शेर। वो भी क्या दिन थे जब लोग हमें दीवानों की तरह किस किया करते थे। अरे वो भी क्या दिन थे जब लोग हमें दीवानों की तरह किस किया करते थे। लेकिन हाय रे हमारी फूटी किस्मत, लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, उस वक्त हम, अरे उस वक्त हम सिर्फ 2 साल के हुआ करते थे। इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, वो फिर बचा क्या हुई इंतजार की। हो गई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में, वो है मेरी बस मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सैक्सोफोन बजाते हुए अनुराग कामली के लिए। ओके, एंड ऑल्सो ड्रम्स पे किशोर सामले जी के लिए। ओके, सो अगला गाना जो है, इसमें मेरे गाने पे जब मैंने कंपोज किया था जब मैं 17 साल का था, एंड अमिताभ बच्चन जी ने इसमें बहुत मस्ती की थी, बहुत डांस किया था, तो मैं चाहता हूँ उतनी मस्ती और उतना डांस करें। आर यू रेडी? आई कांट हियर यू। आर यू रेडी? ब्रिंग इट ऑन। वैसे अकड़ो ऑर्डर जन्नत में जारी है, अपनी लिमिट में रहे हो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी है, हमसे वैसे अकड़ो ऑर्डर जन्नत में जारी है, अपनी लिमिट में रहे हो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी है। लिटिल बिट झटका जिसे दिया वो लटका, शुरू होने लगी अपनी भागवती रे। हो बुढ़िया साहब, बाढ़
पाड़ी इसी बात पे पाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है। क्या बात है नीचे वालों? अरे हम थकेंगे, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। हम थकेंगे, हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। सभी को खोल जाके हमने बाजी मारी है, रेड्डी शेट्टी होगी जो जितने भी नारी है, हमने बाजी मारी है, रेड्डी शेट्टी होगी जो जितने भी नारी। खुशी में आज करनी बैड बनती रे, पाड़ी तो पाड़ी इसी बात पे पाड़ी तो बनती है, अरे बाड़ी तो बनती है, बाड़ी तो बनती है, अरे बाड़ी तो बनती है। थैंक यू। क्या डांस कर रही हो यार? पलाश आप सभी के सामने एक ऐसी अमेजिंग प्रस्तुति देने जा रहा है जिसे देखकर आप सभी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पलाश की अमेजिंग परफॉर्मेंस आप सभी ने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा और शाबाश इंडिया जैसे प्रोग्राम्स पर भी देखी होगी। और यदि आपको पलाश की प्रस्तुति वाकई में अद्भुत लगे तो जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिएगा।
Thank you so much. And once again, I would like to call my beautiful sister on the stage. So please put your hands up for one and only Palak Bachchan. थैंक यू आगरतला। एक और शायरी मुझे याद आ रही है जो मैं कहना चाहती हूँ। यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, यूं तो दिखावे के लिए लोग दिल से मिलते हैं, लेकिन जो दिल से मिलते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। थैंक यू आगरतला हमसे मिलने के लिए। एंड अब डांस वाले माहौल को कंटिन्यू करते हुए एक और डांस वाला गाना जो मैंने गाया था बागी 2 के लिए, आप तैयार हैं और ज्यादा डांस करने के लिए? लेट्स गो।
अगले गाने में मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से आमंत्रित है पलाश मुछाल। थैंक यू। कुछ स्पेशल करें इस गाड़ी में? ठीक है, तो आज वैसे भी जुम्मे की रात है और जुम्मे की रात पलक दी का गाना भी है और वो गाना नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए पहले जितने भी आपके पास फोन है उसकी फ्लैश लाइट जल्दी से ऑन कर दीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे अभी वीडियो बनाता हूँ। स्टार्ट। जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। चले क्या हो रहा है, जाने क्या हो रहा है, तेरी जवानी तो जादू है, तो है चलो मैं आधे अंत में डूबाए कर देना मुझको दबा। ओ सारी की सारी है तू गोदावरी के, मुश्किल है खुद को बचाना, मारी न डाले मेरी जान निकाले, वो अल्लाह बचाए मुझे आए तेरे प्यार से। ओ जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। जानू तेरी बदमानियाँ, चाहे करने तू शैतानियाँ, ऐसे तो तेरे जाऊँगी आज मैं, अब करूँगी मैं बदमानियाँ। ना करे कुछ भी मेरी, ले लो मैं जान तेरी, पीछा ना छोड़ो तेरा मैं यहाँ। प्यार में दूँगी सजा, समझ के तो दिखा, आज तो जाने वाला है कहाँ। वो सारी की सारी है तू गोदावरी के, मुश्किल है खुद को बचाना, मारी न डाले मेरी जान निकाले, वो अल्लाह बचाए मुझे आए तेरे प्यार से। हाँ, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे प्यार से। आए हाय। Thank you. Thank you. हो, हो। हाँ, हाँ। हो लाल मेरी पत्ते, रखियो भला झोली लाए, सिंधड़ी माँ से बन जा सफेद शाबाश।
Thank you, Agardala. थैंक यू पलक पलाश फॉर लवली परफॉर्मेंस, थैंक यू वेरी मच। और आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, हमारे देश को इतना प्यार दिया है, जैसे कि आपने भी बताया कि आपने हार्ट पेशेंट्स बच्चों को इतनी मदद की है, उतना उन लोगों का इलाज करवाया है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। और कुछ फर्ज हमारा भी बनता है कि हम भी आपको थोड़ा सा प्यार दें, और हमारे त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम लोग आपको फेलिसिटेट करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं मंच पर आवाज़ दूंगा डॉक्टर राधा देव वर्मा जी को। डॉक्टर राधा देव वर्मा जी को मैं मंच पर आवाज़ दूंगा। Dr. Radhadev Verma from Health and Family Welfare Department. He is the Director of Health and Family Welfare Department. Dr. Radhadev Verma. একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে, এবার জোরদার তালিয়া। Dr. Radhadev Verma is felicitating our two guest performers, Palash Muchal and Palak Muchal. Now the flower bouquet. And now a lovely memento. একবার জোরে হাত তালি হোক প্লিজ সবার তরফ থেকে। যেই দুজন আমাদের দেশের জন্য এত করছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের যারা হার্ট পেশেন্টস, তাদের এইভাবে যারা চিকিৎসা করাচ্ছে, তাদের জন্য আমরা একটু ভালোবাসা তুলে দিলাম আমাদের তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আচ্ছা, আগে জিজ্ঞেস করি যে পলক আর পলাশের গান আপনাদের কেমন লাগলো? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর এবার সেই মুহূর্ত যার জন্য আপনারা এখনো অপেক্ষা করে বসে আছেন। হ্যাঁ, আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছি। এই আওয়াজটা থাকবে তো? আমি আগে বলে দিই যে আমি শানুদার সঙ্গে অনেক জায়গায় স্টেজ শো করতে যাই। শানুদা একটা জিনিস খুব পছন্দ করে, সেটা হলো অডিয়েন্সের এই চিল্লামিল্লিটা খুব পছন্দ করে, অডিয়েন্সের থেকে হাততালিটা খুব পছন্দ করে, সিটি বিটি এইসব খুব পছন্দ করে। তো সেগুলো হবে তো? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সেগুলো চাই। আর এখানে এত অডিয়েন্স আছে, আমি একটু জানতে চাইবো যে কারা কারা এখানে কুমার শানুর সবচেয়ে বড় ফ্যান তো সবাই? ওরে বাবা, সবাই দু হাত তুলেছে, মানে সবাই শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান। ঠিক আছে, আমি আজকে দেখব যে আপনারা শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান নাকি আমি শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান। সেটা অনুষ্ঠান চলা, আপনারা শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান নাকি আমি শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান, সেটা অনুষ্ঠান চলাকালীন দেখব। আমি আপনাদের সঙ্গে কম্পিটিশন করব। আপনারা করবেন কি আমার সঙ্গে? কারণ আমিও নিজেকে শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান মনে করি।
তো চলুন আমরা দেখব যে কারা বেশি বড় ফ্যান, আমি বড় ফ্যান না আপনারা বড় ফ্যান। আর তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে, যারা এত সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগস মুক্ত এবং HIV এইডস মুক্ত করার জন্য। এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। স্পেশালি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের CM সাহেব মাননীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়কে। ওনার জন্য একবার বড় করে জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। তার সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের বাকি মন্ত্রীদের, মাননীয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে, মাননীয় শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহাশয়কে, মাননীয় শ্রী মেওয়ার কুমার জামাতিয়াজিকে, মাননীয় শ্রী মনোজ কুমার দেবকে। তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আগরতলার মেয়রকে, মাননীয় শ্রী দীপক মজুমদারকে। তার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রয় মহাশয়াকে। আর ধন্যবাদ জানাবো আমাদের MLAদের শ্রী রেবতী মোহন দাস মহাশয়, শ্রী কৃষ্ণধন দাস মহাশয়, শ্রী বিনয় ভূষণ দাস মহাশয়, শ্রী প্রমোদ রিয়ান মহাশয়, শ্রী শম্ভুলাল চকমে মহাশয় আর শ্রী সুধাংশু দাসকে। ওনাদের সকলের জন্য একবার জোরে হাততালি হোক সকলের তরফ থেকে। হ্যাঁ, মাইকটা চেঞ্জ করুন না। থ্যাংক ইউ, ওনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আর আজকে যে ইনিশিয়েটিভটা সেটা বারবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই যে ড্রাগস মুক্ত আর HIV এইডস মুক্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলকে করার এই ইনিশিয়েটিভের জন্য আবার আমি স্টেট গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাবো। আর দেখুন, আমাদের দেশকে, আমাদের শহরকে, আমাদের স্টেটকে আমাদের এই এইডস আর ড্রাগস মুক্ত করতে হবে। আর সেই স্বাধীনতার লড়াইটা আমাদের লড়তে হবে, যেটা 75 বছর আগে আমাদের গুণী ব্যক্তিরা যারা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন তারা সেই লড়াইটা লড়ে আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। আর এবার আমাদের দেশকে, শহরকে, স্টেটকে আবার স্বাধীন করতে হবে আমাদের এইডস আর ড্রাগসের থেকে। আর এই স্বাধীনতার লড়াইটা সোজা না, অনেক কঠিন লড়াই, আগেও কঠিন লড়াই হয়েছিল। তাই আজকে আমরা 75 বছর সেলিব্রেট করছি ইন্ডিপেন্ডেন্সের, যেটাকে আমরা বলছি অমৃত মহোৎসব। আর এই যে স্বাধীনতাটা এসেছিল সেটা কিভাবে এসেছিল, সেটা অনেক লড়াই করে এসেছিল। আর এই যে লড়াইটা হয়েছিল, এই লড়াইটা ভারত কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কি লড়াই হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল। ভারত লিখতে গেলে আমরা কি লিখি? ভারত লিখতে গেলে আমরা লিখি BHARAT, এইভাবেই তো লিখি ভারত। তাহলে এর প্রত্যেকটা অক্ষর কি বলে? এই স্বাধীনতার গল্প বলে। কিভাবে? বি বলে বলিদানে दी गई जानों की, H हमारा हिंदुस्तान, ए आजाद हो गया, आर रोशनी आई खुशियों की, ए अंधेरा मिट गया गमों का, तभी तो टी तिरंगा लहराया आसमानों में हमारा। इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो चलिए एक बार सबाई मिले बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। আর এবার সেই ভারতবর্ষেরই অন্যতম নক্ষত্র, সেই শিল্পী আমাদের সকলের মাঝখানে আসবেন। ওনার মিউজিশিয়ানসরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অলরেডি ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে বসে পড়েছে। এইবার আমরা ওনাকে ডাকবো। জাস্ট আ ফিউ মোমেন্টস অ্যাওয়ে, হি ইজ কামিং অন দ্য স্টেজ। আরো আমি বলেছিলাম যে আজকে গেস্ট পারফর্মার যারা
সৌরভী দেব বর্মন উনি গিয়ে গেছেন, পলাশ অ্যান্ড পলক মুছাল ওনাদের গানও আপনারা শুনলেন। তারপরে আসবেন সেই সঙ্গীতের দুনিয়ার সেই সূর্য, সান যাকে আমরা বলি, সেই সূর্য উনিও আসবেন। আর আমি বলেছিলাম একটা কথা, আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, আমি বলেছিলাম আরো অন্যান্য শিল্পীরা আসবেন, আরো অন্যান্য শিল্পীরা আসবেন যাদের আমরা টিভির পর্দায় দেখেছি, রেডিওতে যাদের গান শুনেছি, সেই সব শিল্পীরাও আসবেন, তারাও এক দুটো করে গান গাইবেন। বলে না যে আকাশে সূর্য দেখা যাওয়ার আগে তার কিরণটাকে আমরা দেখতে পাই, প্রথমে আলো আসে তারপরে সূর্যটাকে দেখতে পাই। তো এই মঞ্চেও প্রথমে আমি সেই সূর্যকে ডাকার আগে প্রথমে তার আলোদের মঞ্চে নিয়ে আসবো, একের পর এক সেই শিল্পী এক দুজনকে নিয়ে আসবো, তারপরেই মঞ্চে ডেকে নেব আমার আপনার সকলের প্রিয় শিল্পী কে, হ্যাঁ কুমার শানু, যাকে আমরা টাইগার বলে জানি, সেই টাইগার উনি আসবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে। ব্যাস একটু ফাইনাল টিউনিং, ওনাদের একটু সময় দিচ্ছি, কারণ কি আমি যদি বলতে থাকি ওনারা টিউনিংটা ঠিক করতে পারবেন না। আমি একটু 1-2 মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি, ওনাদের টিউনিংটা একটু ফাইনাল টিউনিংটা করে নিই, তাহলে বেস্ট সাউন্ড বেস্ট মিউজিক শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। সেই সব সুপার ডুপার হিট গান আমরা শুনবো। আর তার আগে যেটা আপনাদের বলেছিলাম যে সেই হাততালি, আওয়াজ, সিটি সব চাই একের পর এক আপনাদের কাছ থেকে। আর একটু बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद गानों की बौछार। बोले ना आजकल इंतजार में भी एक मजा है, आजकल इंतजार में भी एक मजा है, क्योंकि किसी को गाड़ी का इंतजार है, किसी को बारी का इंतजार है, किसी को नौकरी का इंतजार है, और छोकरों को সবাই জানে। তো আমাদেরও অপেক্ষা আছে আজকে সেই সুপার ডুপার হিট সব গান যেগুলো আমরা এতদিন ধরে শুনে এসেছি, সেই সুপার ডুপার হিট গান আমরা শুনবো একের পর এক। সেই সুপারস্টারের থেকে যেই গানগুলো উনি কখনো শাহরুখ খানের প্লেব্যাকে, কখনো সলমান খানের প্লেব্যাকে, কখনো আমির খানের প্লেব্যাকে, কখনো গোবিন্দাজির প্লেব্যাকে, মানে সবার প্লেব্যাকে, ধর্মেন্দ্র থেকে শুরু করে বিনোদ খান্না থেকে শুরু করে এখন আয়ুষ্মান খুরানা অব্দি সবার প্লেব্যাকে উনি যেই সব গান গেয়েছেন সেই সব সুপার ডুপার হিট গান শুনবো শুধুমাত্র আপনাদের সহযোগিতা। আর আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি যে শানুদা ব্যাক স্টেজে চলে এসেছে, খালি উনি একবার জানতে চাইছে যে এখানে কত ক্রাউড আছে, একবার একটু জোরে হাততালি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কত ক্রাউড আছে এখানে, জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো চলুন, সময় এসে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে উনিও মঞ্চে চলে আসবে। তার আগে দুজন শিল্পী যাদের আমরা টিভির পর্দায় দেখেছিলাম ওনাদের কাছ থেকেও একটা গান শুনবো, তারপরে মঞ্চে নিয়ে আসবো আপনাদের আমাদের সকলের প্রিয় কুমার শানুকে। আর আবার আমি আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জানাবো এত সুন্দর একটা
ইনিশিয়েটিভের জন্য নর্থ ইস্ট মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন অ্যান্ড উই আর ফাইটিং এগেইনস্ট এইডস অ্যান্ড ড্রাগস। আমরা এইডস আর ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। এই লড়াইটা শুধু আজকে এই স্টেজ থেকে বলে হবে না, আপনাদেরও সহযোগিতা চাই। আজকে এখানে প্রায় 30-40 হাজার অডিয়েন্স আছে। আপনারাও যদি নিজেরা এটাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে আমরা ফাইট করব এইডসের এগেনস্টে আর ড্রাগসের এগেনস্টে, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা নর্থ ইস্টকে এইডস অ্যান্ড ড্রাগস থেকে মুক্ত করতে পারি। ফাইনাল টিউনিং শুরু। এইটা শেষ হতে 1-2 মিনিট সময় লাগবে, তারপরেই নিয়ে আসবো আমাদের সকলের প্রিয় সেই শিল্পীকে। আচ্ছা, একটু ফ্রন্ট লাইটটা একটু অফ করে দিন, ফ্রন্ট লাইটটা একটু অফ করে দিন। আমরা অলমোস্ট রেডি। থ্যাংক ইউ। By our honorable CM sir, ওনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সকলের তরফ থেকে for taking this great initiative. Ladies and gentlemen, we have a very special moment now. May I request all the sex officials to be on stage, please. প্রত্যেকটা ব্যান্ড থেকে মেম্বাররা যারা ছিলেন আপনারা দয়া করে স্টেজে চলে আসবেন প্লিজ। All the bands from Northeast, please come on the stage with your officials.
All the bands from the northeastern region who participated few minutes ago, please be on stage. Make it very fast, please. May I humbly request Honorable Minister Sri Shushanto Chaudhary to please, to please be on the stage and hand over rupees 50,000 to all the bands of Northeast. May I request Dr. Arun Puri sir, Deputy Director General of NACO, and other NACO officials to be on stage, please. We want all the NACO officials to be on stage. I request all the bands to be on stage. Sri Shushanto Chaudhary, Honorable ICA Minister, will hand over the checks, the dummy checks to all the teams, respective officials of all the northeastern teams. Dr. Arun Puri is on stage. Hello. May I humbly request our respected Chief Secretary sir, respected DGP sir to be on stage, please. I request our Honorable Mayor to be on stage. This is a moment Government of India, Ministry of Health and Family Welfare will remember for years to come. All the bands from the northeastern region, they are on stage. The Chief Secretary of the state, the Director General of Police of the state, Honorable Minister of ICA, Youth Affairs and Sports, Sri Shushanto Chaudhary on stage. Ladies and gentlemen, we all will put our hands together for all of them who performed so well today. This is the national platform for the 3rd Northeast Multimedia Campaign. Honorable Mayor sir, Honorable other dignitaries, respected Chief Whip, Srimati Kallani Roy, may I humbly request you to be on stage, please. Honorable Minister Sri Manoj Kanti Deb, Industry Minister, I humbly request you to be on stage, please. Ladies and gentlemen, let's celebrate this wonderful moment and let's all talk about HIV/AIDS to actually fight the menace. Over to Shushanto sir. I would request the Chief Secretary to come on the dais, please. Good evening to everyone who are present here in this beautiful evening, pleasant evening. সবাইকে নমস্কার। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্যের সরকারের উদ্যোগে আজকে নর্থ ইস্টার্ন রিজনকে ড্রাগস এবং HIV ফ্রি করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে উনি আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। গুয়াহাটিতে রয়েছেন, চেষ্টা করে যাচ্ছেন কি করে পৌঁছানো যায়। তারপরেও রাত হয়ে যাচ্ছে। যাকে দেখার জন্য, যাকে শোনার জন্য আপনারা এখানে এসেছেন, আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গীত জগতের সেই নক্ষত্র কুমার শানু কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সামনে তার পারফরমেন্স করবেন। আমি স্বাস্থ্য দপ্তর সহ যে দপ্তরগুলো, যুব ক্রীড়া দপ্তর, DWS, PWD, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, এডুকেশন, সর্বশিক্ষা, যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অফিসারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রত্যেকে যারা এখানে এসেছেন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। North Eastern region, those people who have turned up from the northeastern states, I at the behest of the government welcome you all here. Let us pledge
and strive hard to eradicate the menace of HIV and drug. Let us make the northeastern state drug-free region. Let us make Tripura a drug-free state. That has been the goal of our Honorable Prime Minister and the Chief Minister of our state. We have taken out a crusade to make Tripura a drug-free state. A little has been done so far, but we have to do a lot in the days to come. In this endeavor, we solicit your help, we solicit your cooperation, we solicit your contribution in the coming times, in the coming years, ladies and gentlemen, my dear friends. So, on behalf of the government, I once again, those who have taken the trouble to come all the way from northeastern states, welcome you all on behalf of the government and wish this program to be a grand success. And in the coming times also, we'll be conducting such awareness campaign on various aspects. Thank you all. Thank you very much. Stay blessed. প্রথমে আসাম দলের হাতে আমরা 50,000 টাকার চেক তুলে দিচ্ছি, ডামি চেক, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের তরফে। নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি স্টেটের হাতে আমরা এই ডামি চেক আজকে তুলে দেব। বাকি দলগুলো এই মুহূর্তে মঞ্চে আসতে পারেনি। তারপরেই ত্রিপুরার দল, may I request Puri sir to also be in the frame. Ladies and gentlemen, put your hands together. Team Tripura. Thank you so much. Over to the next phase of the program. Thank you sir, thank you so much, and thank you for your kind words. Thank you so much. Really, it's a great initiative by the state government. Really, thanks to all of you. Okay. বাকি তিনটে মাইক দেওয়া আছে। চলো, থ্যাংক ইউ। তো চলুন, আমাদের ফাইন টিউনিং যেটা ছিল সেটা শেষ। আর এবার আবার আমরা সঙ্গীতের দিকে ফিরবো। আর প্রথমেই ডাকবো সেই শিল্পীকে যাকে আমরা জি বাংলা সারেগামাপাতে দেখেছিলাম, আমাদের সকলের প্রিয় বিপ্লব চক্রবর্তী। একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। মঞ্চে আসছেন বিপ্লব চক্রবর্তী। হ্যালো হ্যালো আগরতলা। তো বিপ্লব চক্রবর্তী, আপনারা আমার গান শুনেছেন সারেগামাপাতেও এবং অনেক অনেক সাপোর্ট করেছেন। তো আজকে আমি দাদার সাথে এসেছি, ওয়ান অ্যান্ড অনলি শানুদা। কমানে বিগ হ্যান্ড দাদার জন্য সবাই মিলে প্লিজ।
वाओ वाओ, तो लेट्स गो। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना था। एक हसीना थी, क्या समा क्या ज़माना एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। फिर मोहब्बत हुई, बस क़यामत हुई। हो गए तुम सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है इश्क की वो भली बात जिसकी चली। उस गली में मेरा जाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या ज़माना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। Everyone sing along! मर गया वो जवान, मर गया वो जवान। अब सुनो दास्तां, जन्म लेके कहीं फिर तो पहुंचा वहीं। शक्ल अनजान थी, अक्ल हैरान थी। सामना जब हुआ, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ। उसपे ये कर्ज था, उसका ये कर्ज था। कर्ज तो कर्ज अपना चुकाना था।
you so much. Thank you. Thank you, Biplab. Thank you. গানটা বিপ্লব গাইলো এক হাসিনা থি এক দিওয়ানা থা দিওয়ানার গান শুনলাম এবার তাহলে হাসিনাকেও ডেকে নি মঞ্চে ডেকে নেব আবার জি বাংলা সারেগামা পা থেকে যার জন্য বলবো যে একবার জোর করে হোক হাততালি কারণ কি আসবেন স্বর্ণালী একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে নমস্কার আজকে ত্রিপুরা আগরতলায় আমরা সবাই এসে আপ্লুত আপনাদের সকলের অভ্যর্থনায় আমরা সত্যিই আপ্লুত দাদা অলরেডি এসে গেছেন এবং বসে আছেন আমার পরে আপনারা সকলে যার জন্য অপেক্ষা করে আছেন তিনি মঞ্চে আসবেন তিনি আর কেউ নন কুমার শানু স্যার তো উনি আসার আগে আমি একটা খুব সুন্দর ওল্ড মেলোডি শোনাবো সকলকে লতাজির গাওয়া খুব বিখ্যাত একটা গান শুনে নি
আপনি एक दर्द से दीवानी और हम सब आपके दीवाने हो गए स्वर्णाली बहुत अच्छा एक बार স্বর্ণালীর জন্য জোরে হাততালি হয়ে যায় আরে এবার ওনাকে ডাকি আমি হ্যাটার একটু জোরে এক্সপেক্ট করেছিলাম ওনাকে ডাকি हाँ तो चलिए अब मैं उस आवाज को आवाज दूंगा जिनको हम सब मेलोडी किंग के नाम से जानते हैं जिनको पूरा बॉलीवुड टाइगर कह के पुकारता है जिन्होंने एक दिन में 28 गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिख दिया जिन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रच दिया जिनको और कई अवार्ड्स के साथ साथ पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है जिनके नाम से अमेरिका में एक डे भी मनाया जाता है जी हाँ दोस्तों वो है हम सबों के चहीते हम सबों के प्यारे दुलारे हम सबों के दिल जिगर जानू कुमार शानू एक बार जोड़े हाथ ताली मंचे আসছেন कुमार शानू टोटल लाइट्स ब्लैकआउट एवी ऑन तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है मैंने प्यार तुम्हीं से किया है मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे गाल तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हमको गया सेकंड टाइम में लव हो गया दिल है मानता नहीं चुरा के दिल मेरा गोरिया चली मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मैं तो रास्ते से जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा रहा था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना दिल की और जीने को क्या चाहिए जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो मेरा चांद मुझे आया है नजर एक लड़की
जैसा रोग लगा ले। तुमसे मिली दिल में था दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। सानू की आवाज में ओ लड़की सांसों में बड़ी बेकरारी, आँखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम लो, जादू का मैं इज़नाम दो, जादू कर रहा है। जादू कर रहा है असर। मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुपके छुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुपके छुपके सबको हो रही है, सबको हो रही है, अब छुपके छुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुपके छुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कहीं रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल को, कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम दो, जादू का मैं इज़नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। छुपके छुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर छुपके 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 छुपके
সবাইকে নমস্কার। এই লাইট জ্বলছে বলে আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, না প্রবলেম হচ্ছে এটা, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, এখন আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। ভাই সবাইকে প্রণাম, নমস্কার, আদাব। এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে যে এত লোক আমার ভালোবাসে, লাইন দিয়ে দেখছি আমি কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক। লাভ ইউ ইয়ার, লাভ ইউ, লাভ ইউ। একটা কথা ঠিক যে আমি আপনাদের এখানে আসতে পারলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য, আর স্পেশালি কেন উনি না ব্যবস্থা করলে হয়তো আসতে পারতাম না আপনাদের কাছে। তো প্রথমে ওনাকে একটা ধন্যবাদ আমি জানাই যে আমাদের সিএম সাহেবকে। বাট একটা দুঃখের ব্যাপার কি জানেন তো, আজকে উনি গৌহাটিতে আটকে রয়েছেন, উনি আসার জন্য এখানে প্রচণ্ড ওনার ইচ্ছা ছিল আসার, গৌহাটিতে আটকে গেছেন, গৌহাটি থেকে ফ্লাইট এখনো টেক অফ করেনি। উনি সামনে বসে গান শুনবেন, আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল ওনার, উনি আমাকে বারবার বলেছেন যে সাদা আপনি আসবেন, আমি গান শুনবো, আপনাকে আমার ওখানে লোকেরা কত ভালোবাসে আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ওনাকে মিস করছি, যদি বাই চান্স টেক অফ হয় বা কিছু হয় তাহলে হয়তো চলে আসতেও পারেন। তা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরেকবার জানাই যে গৌহাটিতে আটকে আছেন উনি, আর আমি এখানে দুঃখ প্রকাশ করছি যে উনি কেন নেই। যাই হোক, এটা সম্পূর্ণ কপালের ব্যাপার, আমরা কিছু করতে পারি না এটাতে। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ আছি আছি, লাভ ইউ, লাভ ইউ। আরে কে বাত, চলো নেক্সট গানে যাওয়া যাক। তোমরাও অনেকক্ষণ ধরে বসে আছো, আমিও বসে আছি, রাত্রিরও অনেক হয়ে গেছে, শুধু আমি সময় নষ্ট করে চল ইধারে। बस सनम चाहिए आशिकी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस सनम चाहिए आशिकी के लिए, जान की जरूरत है जैसे, जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
के हाथों में सबकी तकदीरें हैं वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं जहाँ दर्द है वही है जहाँ प्यार है वही है कोई ना जाने मगर जिंदगी यही रीत है सांस की जरूरत है जैसे सांस की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए सनम चाहिए आशिकी के लिए 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 হাততালিটা আরো জোরে হোক সকলের তরফ থেকে, কারণ এই ছবির গানের পর থেকেই আমরা সকলে শানুদার আশিকিতে পড়ে গেছিলাম। আর এই ছবির গানেই শানুদার প্রথম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, তারপর পর 5 বছর 5টা ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে শানুদার জন্য। क्या है আবার সব লাইটগুলো জ্বলে গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এগুলো আবার একটু বন্ধ করে দাও, কম করো না। ছোট ছোট দু একটা জ্বালিয়ে রাখতে পারলে ভালো হয়। কি হয় জানেন তো, আমি যে সময় মানে আমার ওই 90s সময়গুলো, যে সময় আমার সমস্ত গান যেগুলো বেরোচ্ছিল একটার পর একটা, সেই সময় অনেকের কাছ থেকে শুনেছি ভাই যে আপনার জন্য আমার প্রেম হয়ে গেছে, আপনার জন্য আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে, আপনার জন্য আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তা আমি সেই সব দিনগুলোকে একটু তাজা করতে চাই তোমাদের সঙ্গে। তবে একটা কথা ঠিক, যে তোমরা যদি হৌসলা না দাও তাহলে পরে আমি কিন্তু ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবো, মাইক ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবো। প্রত্যেকটা গানে আমার তোমাদের ভালো লাগলে আমার পুরো রেসপন্স চাই, ঠিক আছে? কাগজটাতে একটা অ্যানাউন্সমেন্টের দরকার আছে, যেটা না করলে নয়। লেট আস ফাইট ইউনাইটেডলি, লেট আস ফাইট ইউনাইটেডলি। চলুন আমরা একসঙ্গে লড়াই করি টু মেক HIV AIDS অ্যান্ড ড্রাগস ফ্রি নর্থ ইস্ট। মানে এই নর্থ ইস্টটাকে আমরা ড্রাগ ফ্রি আর এইডস ফ্রি করবার জন্যে সবাই একসঙ্গে আমরা এগিয়ে চলুন। আজকে আমার প্রোগ্রামে আসার এইটা একটা মূল কারণ, যে এই কাজটার জন্যে আমাকে ডাকা হয়েছিল। এখানে জানি না ড্রাগ কতটা এফেক্ট করছে বা এইডস, তার জন্যে এনারা যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এর জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ এনাদের জানাবো, বিশেষ করে আমাদের সরকারকে। এবং অনেক ডেভেলপ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমি রাস্তায়, আস্তে আস্তে। সেই ত্রিপুরা আর নেই, এখন ত্রিপুরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। খুব ভালো লাগছে দেখে। আমি চাই আরো উন্নতি হোক, আবারও আসবো, বারবার আসতে থাকবো তোমাদের কাছে, একদম কনফার্ম। একটা গান আছে, দেখো তোমরা চিনতে পারো কিনা গানটা। এই গানটা শুরু করার আগে একজনকে নমস্কার জানাবো, সে হচ্ছে আমাদের সুশান্ত ভাই, সুশান্ত চৌধুরী।
আপনারা না থাকলে আমি আসতে পারতাম না। এবার আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এটা, जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। लाजवाब। तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जरा इस बात पे जोरदार तालियां बजाना। एक बार जोड़े हाथ ताली হোক সকলের তরফ থেকে পদ্মশ্রী শ্রী কুমার শানুর জন্য। একবার জোরে হাত তালি পেছন থেকেও। क्या है, एक तो हिंदी में बोली, एक तो बांग्ला बोली। मैं आपको
मैं आपको अभी लिए चलूंगा वो 90s के दौर में যেখানে আপনারা স্কুল কলেজে যখন পড়তেন তখন অনেক কিছু করেছেন বুঝতে পারছি সেইখানে নিয়ে যেতে চাই আপনাদের সেই স্কুল কলেজে সেই রোম্যান্সের দৌড় কি হচ্ছে বাবা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এইবার আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলবো সেই স্কুল লাইফে কলেজ লাইফে আপনাদের ইয়ারটাকে একটু তাজা করে দেওয়ার জন্য চল স্টার্ট কর तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से कहते हो रहते हो तुम रहते हो काश के हम होश में अब आने न पाए काश के हम होश में अब आने न पाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए काश के हम होश में अब आने न पाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए काश के हम होश में अब आने न पाए इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा इस तरह
नाराज़गी का असर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा इस नाराज़गी का असर छोड़ जाऊंगा इस नाराज़गी का असर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे अपनी नजर 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 छोड़ जाऊंगा जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है अरे ओ अगरतला वालों अब ये सुनो गाना कुमार शानू की आवाज में लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे दिल धड़काए पटाए दिल धड़काए बीच सड़क पे तेरी आए सारा हो करके इशारा ओ लड़की ओ लड़की आँख मारे
काली काली ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल ये काली काली आँखें ये गोरे गोरे गाल ये तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है पूरा गोरे गोरे गाल तीखी तीखी नजरें ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है पूरा লাভলি। হ্যাঁ আর আমি একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যারা সামনে চলে এসেছেন প্লিজ পিছনে চলে যান, কারণ আপনারা সামনে আসছেন, আপনার সামনে আরেকজন চলে আসবে। আর এই পাশটা একটু খালি করে দিন, ভিআইপি জায়গা আছে, এই জায়গাটা একটু খালি করে দিন প্লিজ, রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ একটু পিছনে চলে যান। দারুণ। আর শানুদা থাকবে এখনো, আরো গান শোনাবে, আপনাদের পছন্দের সব গান শোনাবে। আর এখন আরেকটা সেরকমই সুপার ডুপার হিট গান। না আমি একটা গান এটাতে শোনাতে চাই। দেখো হুল্লোড়বাজি গান তো সবাই শোনায়, আমার কিছু ভালো গান আছে যেগুলো আমি তোমাদের শোনাতে চাই। সোহেলদা ঠিক আছে তো? একটা গান আছে যে গানটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গানগুলোর মধ্যে একটা গান, এবং এই গানটা সবার জন্য গাওয়া যায়, চাহে ভগবান হোক, আল্লাহ হোক, ইয়া বন্ধু হোক, প্রেমিক প্রেমিকা হোক, মা বাবা হোক, সবার জন্য এই গানটা একটাই গান, সবার জন্য ফিট একদম সব কিছু করার জন্য এই গানটা আমার, যার জন্য আমার মনে হয় যে এটা আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ লিরিক্সের গান, যেটা আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে শোনাবো। যদি ভালো লাগে তো তালি দেবেন, ভালো না লাগলে গালি দেবেন। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदमा। আমি চাইবো যে আমার এখানে যতগুলো ফ্যান্স আছে বা আমাকে যারা ভালোবাসে, তারা সবাই আমার সঙ্গে এই গানটা গাইবে। গাইবে তো? আমার সঙ্গে গাইবে তো? আমার সঙ্গে গাইবে তো? তোমরা ওখান থেকে গাইলে আমি মাইক এরকম করে তুলে ধরে থাকবো, আমি যেরকম যেরকম ভাবে বলবো সেরকম সেরকম ভাবে গাইতে হবে, ঠিক আছে? আমরা একসঙ্গে পারফর্ম করবো সবাই সবাই, ঠিক আছে? চলো শুরু করো।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो तेरा साथ मेरा हो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। अब आप गाइए नमः सुनिए, कमान कमान। जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना जब कोई तुम देना न कोई है न कोई जिंदगी हमारे सिवा, तुम दे जब कोई बात बिगड़ जाए, একটা কথা যে ত্রিপুরার লোকেরা এত সুরেলা, এরা এত সুরে গাইছে, কসমছে তুমি যদি এটা রেকর্ড করে থাকো তাহলে দেখবে যে আমার কোরাস রেকর্ডিং এর সময় যারা গেয়েছে ঠিক তাদের মতোই শুনতে লাগছে। এবার আমি আসবো আমার সামনের লোকেদের যারা এখানে রয়েছে, আমার সঙ্গে গাইতে হবে। जब कोई बात जब कोई मुश्किल तुम देना तो हम, जब कोई ऑल स्टेडियम দেনা। এবার আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, প্রত্যেকের মোবাইলে টর্চ জ্বালান, আর টর্চ জ্বালিয়ে আমাকে দেখান যে আপনারা কতজন এখানে আছেন। চলুন, লেটস গো। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Lovely, what a lovely song. I love you all. I love you यार, कमाल है। इतना अच्छा लग रहा था, যারা আমাকে ভালোবাসে তারা লাইট জ্বালিয়ে দেখাচ্ছিল। সত্যি যদি তোমরা এটা ছবিতে দেখো তাহলে তোমাদের মজা আসবে। সত্যি, আর এই গানটা এত সুন্দর, গানটার লিরিক্স এত ভালো, সত্যি। আর এই গান আরো এরকম অনেক গানে এখন মিউজিক থেরাপি হিসেবে চিকিৎসা হচ্ছে, রুগীদের ক্যান্সার পেশেন্টদের চিকিৎসা হচ্ছে। তাই জন্য তো আমি এই গানের সুরেই বলবো, কারণ কি এই গান আরো অনেক গান রুগীদের চিকিৎসা কারণে ইউজ হচ্ছে। এই গানের সুরেই আমি বলবো যে जब कोई रोगी हो जाए
या कोई बेड पे सो जाए तेरा गाना उसके लिए है एक दवा সত্যি শানুদার গানটা রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জন্যই বললাম তেরা গানা উনকে লিয়ে है एक दवा একবার সবাই মিলে এই গানটার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক আর কুমার শানুর জন্য একবার জোরে হাততালি হোক আপনারা জানেন যে কদিন আগে আমাদের একজন বাঙালি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সবাই জানেন প্রচুর গান দিয়েছেন প্রচুর গান মানুষটাও খুব ভালো মানুষ ছিলেন বাপ্পি লাহিড়ী ওনার জন্যে একবার জোরে সবাই হাততালি দিন একবার জোরে হোয়াট এ মিউজিক ডিরেক্টর আমাকে এখান থেকে অনেকে রিকোয়েস্ট করছে যা দুটো লাইন বাংলা গান তো আমার মনে আছে বাপিদা আমাকে অনেকগুলো গান করিয়েছেন অনেক গান করিয়েছেন অনেক হিন্দি হিন্দি প্রচুর গান আছে বাংলা গান আছে একটা গান আমার খুব ভালো লাগতো সুরটা কি দিত একটু এই গানটা উনি যখন আমায় গাইছিলেন সেই দিনকার কথাগুলো মনে পড়ছে কিন্তু গানটা আমি শোনাচ্ছি মানুষ যে নেই গো মানুষ দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে মানুষ যে আজ নেই গো মানুষ দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে ও পরাজ ভাইব সংসার পরিজন সবাই নিজে নিজে আমার বন্ধু সুশান্ত চৌধুরী তোমাদের মন্ত্রী মশাইকে আমি একটু স্টেজে ডাকবো প্লিজ সুশান্ত ভাই এসো স্টেজে এসো জোরে করতালি দিয়ে ওনাকে আমরা আহ্বান জানাবো মঞ্চে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত বাবুকে মঞ্চে ডেকে নেব একবার জোরে হাত তালিও এসো মাইক দেবো শানুদা যে গান গাইলেন জব কোই বাত বিগড় যায় এটা আমারও ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট সংস তো আমি শানুদাকে আবার অনুরোধ করব এই গানটা আবার পুরোটা গাইবার জন্য শানুদা হাফ গেয়েছে ভুল বলেছি তোমার সঙ্গে গাবো দেখো খালি পলিটিক্স
করলে হবে না, গান বাজনাও করতে হবে। জল জ্যান্ত উদাহরণ কে যারা একটা কথা মনে রাখবে যে যারা মিউজিককে ভালোবাসে তারা কোনোদিন খারাপ হতে পারে না, তারা কোনোদিন খারাপ হতে পারে না। তো সুশান্ত ভাই এখন দেখবো উনি আমার সঙ্গে ডুয়েট গাইবেন বলেছেন। হ্যাঁ দে স্কেলটা দে। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। কোনটা গাইতে বলো? আরেকটা গান তুমি শোনাও, শোনাও। কোনটা কোনটা? আরে এখানে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করো না, এটা একটা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম, এখানে জিন্দাবাদ নেই। হ্যাঁ বলো, তুমি গাও। এক মিনিট মাথা নিয়ে मुश्किल बड़ी रस्म-ए मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं।
मुश्किल भरी है रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं ओ दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं हर पल तुझे हम ऐसे प्यार करें मर के भी हम तुमसे जुदा हो कुछ ऐसा करे मुझ में समा जा वापस आजा हमदम मेरे हमनशी दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं मुश्किल पड़ी है रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं ओ दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Shanuda. Thank you. Carry on. We are honored, sir. আমি আসছি অনেক গান আছে এখন আমি আসছি আমি একটু যাই অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি তোমরা জানো তো অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি একটু যেতে হবে নাহলে হবে না ওটা বুঝতে হবে তাই না অনেকক্ষণ ধরে জল খাচ্ছি আই লাভ ইউ টু শানুদা আমার কাছে অনেক সিঙ্গার আছেন যারা আমি চাই রচনা অন দ্য স্টেজ শানুদা এক্ষুনি আসছেন শানুদা কোথাও যাচ্ছেন না রচনা ওর গান শুনুন ভীষণ ভালো গায় বোম্বে থেকে এসছে আমার সঙ্গে সারা পৃথিবী ট্যুর করে আর আজকে ও গাইবে দেখো কিরকম গাইবে গ্যারান্টেড একবার রচনার জন্য জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে আমি বাংলাতে এক বাত বলি না এক বাত বলি আমি বাংলা জানি না বুঝতে পারি लेकिन आज मैंने आप सभी के लिए बांग्ला में कुछ सीखा है वो मैं बोल सकती हूँ बोलूं एकदम ओके आमी তোমাকে ভালোবাসি यस এইটা বললে সব ছেলেরা বলছে আমরাও তোমাকে ভালোবাসি আমি এইও চাই সবাই একবার বলে দাও আমিও তোমাদের ভালোবাসি ओके जय हो ये जो गीत गाने जा रही हूँ मैं आप सभी के लिए ये मेरा भी फेवरेट है आप सभी का फेवरेट है मुझे यकीन है आप सभी खड़े खड़े अपनी जगह डांस करेंगे
फिर से আমি তোমাকে ভালোবাসি। थैंक यू। आज की रात खोना है क्या, पाना है क्या, खुशियों को पाना है और गम को खो देना है।
আমরা জানি আপনারা সকলে শানুদার জন্য অপেক্ষা করছেন। শানুদা আসছে, আর দুটো গান, তারপরেই আসছেন কুমার শানু ওনার সব বিখ্যাত ডুয়েটস গানগুলোকে নিয়ে। ডুয়েট দুটো গান বাকি, আর তার জন্য এবার মঞ্চে ডাকে নেব বিপ্লব চক্রবর্তীকে। আরেকবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। আসছেন বিপ্লব চক্রবর্তী, তারপরে আসবেন স্বর্ণালী, তারপরে মঞ্চে ডেকে নেব কুমার শানুকে। আর এবার বিপ্লব যে গানটা গাইবেন সেটা স্বর্গীয় বাপ্পি লাহিড়িকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। পরবর্তী গান বিপ্লব চক্রবর্তী। Thank you so much, tribute Shobha. to Thank you. Bappi Lahiri. Are you ready for dance? Come on, guys. तेरा प्यार सबका प्यार तुम हुए तुम कहाँ हो अभी चाह भी जाएंगे तेरा प्यार कहाँ तुम हुए तुम कहाँ हो अभी चाह भी जाएंगे तेरा सारी खुशी मैंने अब कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाए मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ कृष्णा धरती पे आजा कृष्णा सिखा जा कृष्णा धरती पे आजा तू कृष्णा सिखा जा तू जिंदगी कुछ नहीं दर्द है प्यास है हर खुशी है वहाँ तू यहाँ पास है जिंदगी कुछ नहीं दर्द है प्यास है हर खुशी है वहाँ तू यहाँ पास है आजा आजा मिटा दे कृष्णा
थैंक यू विप्लव, थैंक यू वेरी मच। अरे यार लेकिन वो शौर नाली के एक बार जोड़े हाथ ताली फॉर शौर नाली। হ্যাঁ, এই গানের পরেই আসবেন কুমার শানু। আমি জানি আপনারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন শানুদার জন্যই। শানুদা আসবে এই গানটার পরে। সবাই ডান্স করবে তো? কাম অন, আরেকটু জোরে শুনি। চল। আরি বর্মন সাহেব ওনার বিখ্যাত কম্পোজিশন এবং সবাই মিলে একসাথে গাইব। কেমন? আগরতলা।
ইউ Thank you. স্বর্ণালী। আর এবার মঞ্চে একটা স্পেশাল পারফরমেন্সের জন্য আমি মঞ্চে ডেকে নেব আমাদের এমএলএ সাহেব শ্রী সুধাংশু দাস মহাশয়কে। ওনাকে মঞ্চে ডেকে নেব, উনি একটা আমাদের গান উপহার দেবেন, স্পেশাল পারফরমেন্স একটা। মঞ্চে আসছেন আমাদের এমএলএ সাহেব মাননীয় শ্রী সুধাংশু দাস মহাশয়। একবার জোরে হাততালি সকলের তরফ থেকে। मंच आश्चन माननीय श्री सुधांशु दास जो है बहुत खास आ गए हमारे पास, तालियां हो जाए खास आप सब की ओर से। ओवर टू यू सर। Thank you for giving me the opportunity. আমি তো শিল্পী নই, তবে একটা রিস্ক মনে হচ্ছে, একটা রিস্ক হবে। এখানে রিকোয়েস্ট করেছেন দুই একজন, তো আমি জানি আমার গান শোনার পরে অনেকে হাততালি দেবেন না, গান শোনার পরে দেবেন না আমি জানি। তো আমি আগে রিকোয়েস্ট করছি আমার গান শোনার আগে দয়া করে একটু হাততালি দেবেন। থ্যাংক ইউ। गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। बिखरी हुई सी जिंद मेरा हो गई, गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। শানুদা যেখানে क्या बात বলে দিচ্ছে একবার। কি হয়েছে কি সবাই এত রাত্রির হয়ে গেছে, হ্যাঁ তোরা বাড়ি যাবি না? গান শুনবি এখনো? আচ্ছা দুজন মহিলা চলে এসো স্টেজে। ये सब करना पड़ता है। आज थोड़ा सा हाँ अच्छा हाँ हाँ ओके। चलो come on let's go। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा
की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई तुमसे मिलकर ये जाना है वो क्यों दिल दीवाना है कर लिया तुम्हें पाना है क्या प्यार है ये दिखाना है मेरे भोले सा मेरे प्यारे सा दीवाने सा जाने सा बोल मेरा कंगना धीरे धीरे बोले मेरे पागल बोले तेरा कंगना धीरे धीरे बोले तेरी पायल धीरे धीरे तेरी चुनरी दिल ले गई ओ तेरी ये बिंदी दिल ले गई
प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल पर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल पर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल पर, बाजीगर बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल पर, बाजीगर मैं बाजीगर। हेलो 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 हेलो। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, आहा ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो कोई दीवानी है। ओ, 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 ओ,
पास रहती थी दूरी जान गई थी मजबूरी वक्त भी था जब तुम मेरे करीब था पास रहती थी दूरी जान गई थी मजबूरी वक्त हो गई तू ये किस जहां में मैं यहाँ हूँ देखो जरा बड़ा अनजाना है सपना है सच है फसाना है हाँ ये बदला ये बड़ा बदला ये तो वही दीवाना सपने न जाने सपने दिखाए जागे न सोता कुछ कुछ हो रहा है कुछ कुछ होता 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 है कुछ 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 होता है कुछ कुछ होता है থ্যাংক ইউ আর এবার শানুদাকে ফেলিসিটেট করার জন্য আমি মঞ্চে ডেকে নেবো শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্যকে। May I very humbly request Honorable Minister Sri Sushanta Chaudhary to be on stage, please. So we want to felicitate our respected singers, and that would be the end of the wonderful night, ladies and gentlemen. Sri Sushanta Chaudhary, Honorable ICA Minister, Minister for Youth and Sports Affairs. আমরা একে একে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে আজকের এই আয়োজনে শিল্পীরা যারা এতক্ষণ অংশগ্রহণ করলেন তাদের প্রত্যেককে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব শ্রদ্ধেয় মেয়র আপনি দয়া করে মঞ্চে আসবেন। একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয়া কল্যাণী রায় মহোদয়, মাননীয় চিফ হুইপ আপনি দয়া করে মঞ্চে আসবেন। ডক্টর দীপ দেববর্মা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, আপনাকে অনুরোধ দয়া করে মঞ্চে আসবেন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আজকের এই আয়োজনটিকে শেষ করতে চাই। মঞ্চে শ্রদ্ধেয় শিল্পীরা রয়েছেন, আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। একটা মজার কথা যে আপনাদের এই এত হাজার হাজার লোক ছিল আজকে,
এর জন্য আমি এত শান্তিভাবে প্রোগ্রামটা সম্পন্ন হয়েছে এবং গাইবো আমি একটা গান গাইবো। এর জন্য আমি একটা স্পেশাল ধন্যবাদ দেবো আমাদের প্রশাসনকে, পুলিশ প্রশাসনে যারা আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটাকে সম্পন্ন করার জন্য। এবং কোনোরকম এত হাজার হাজার লোক ছিল, কোনোরকম কোনো গণ্য সবার জন্য, পুলিশের জন্য একবার সবাই, পুলিশ আর মিলিটারি যারা আছেন, বিএসএফ যারা জওয়ান আছেন তাদের জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের সিএম সাহেব আসতে পারেননি বলে উনি একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন, সেটা আমরা দেখে নিই, একটু দেখে নিই, তারপর আমরা আগে যাচ্ছি। কেমন তোমাদের তর্ক স্টপ করো, তোমাদের তর্ক স্টপ করো। এই শোন, আমি একটা কথা বলি, ওই লাইট আবার একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমি সেখানে আসবো আবার, এবং তোমাদের এখানে আবার আসবো, তখন ভালো করে আরো অনেক, এত রাত্রি হয়ে গেছে তখন 1টা বাজে, এলইডির উপরে লাইটটা অফ করে দিন। হ্যাঁ, আমি এত রাত্রিরে গান গাই না কোথাও, খালি তোদের ভালোবাসা আমাকে আবার টেনে নিয়ে আসবে এখানে। আমি একটা কথা বলবো, শুধু এলইডির উপরেরটা বন্ধ করলেই হবে। গাইবো গাইবো, অন্য লাইটগুলো রাখুন, এলইডির উপরেরটা শুধু বন্ধ করুন। এটা শোনো, শুরু থেকে চালা। সবাইকে নমস্কার। যতনা খুলুমখা, আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, আজকের এই যে কার্যক্রম, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এইডস মুক্ত, HIV মুক্ত ভারত তৈরি করা। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नॉर्थ ईस्टर 8টি রাজ্যকে एड्स फ्री করার জন্য যে লাগাতার কার্যক্রম নিয়ে রাখা হয়, তার মধ্যে একটা অন্যতম আজকের এই কার্যক্রম। আর এই কার্যক্রম ত্রিপুরাতে রাখার জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ ভাই মন্ডভিয়া জি এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজিকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে বড় মাত্রা এই বিবেকানন্দ ময়দানে আমার নজওয়ান ছেলেমেয়েরা এসছেন। আমি তাদের কাছে আপিল করতে চাইছি, আজকের এই কার্যক্রম রয়েছে এইডস মুক্ত নর্থ ইস্ট তৈরি করবো, এইডস মুক্ত ত্রিপুরা তৈরি করবো, HIV ফ্রি তৈরি করব, কিন্তু তার জন্য আজকে আমাদের একটা অঙ্গীকার করতে হবে যে আমরা কোনো মতেই ড্রাই ড্রাগসের দিকে যাব না, ইনজেকশন নেব না, আমরা ইয়াবা ট্যাবলেট নেব না, আমরা হেরোইন কোকিন এগুলো নেব না। এগুলি নেওয়ার কারণেই একটি সিরিঞ্জ দিয়ে 10 জন 15 জন আমরা ইউজ করি, তার কারণে আমরা HIV শিকার হই। ত্রিপুরাতে প্রতিদিনে 2টি HIV পজিটিভ আসে। আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নের ধারা তৈরি করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হীরা মডেল দিয়েছে ত্রিপুরাকে, আমরা আগামী 25 বছর জগৎ কি করব সেটাও আমরা তৈরি করেছি, আপনাদের সামনে রেখেছি। কিন্তু আমি কার জন্য করবো? আমার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য, আমার ত্রিপুরার যারা আগামী দিনের নির্মাণ করার কারিগর, তাদের জন্য। আমি তাদেরকে এই নেশামুক্ত সমাজ ব্যবস্থা থেকে এক সুন্দর ব্যবস্থা দিতে চাইছি। তাই
আমার সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে এই ময়দান থেকে বিনম্র নিবেদন থাকবে, আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। এই মঞ্চে কুমার শানুজি এবং ওনার টিমও রয়েছেন, আমি তাদেরকেও সাধুবাদ জানাই। আমার আমন্ত্রণে ওনারা ত্রিপুরাতে এসছেন এবং হাসি খুশি মেজাজে আমরা আমাদের আজকের যেটা প্রতিজ্ঞা সেটা নেব, তবেই আজকের কার্যক্রম সার্থক হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি জানি, আমি যখন যদি বিবেকানন্দ ময়দানে আজকে আমি উপস্থিত হতে পারতাম ফিজিক্যালি, তো আমার চাইতে কোনো না কোনো কিছু আমার নজওয়ান ছেলেমেয়েরা শুনতে চাইতো। আজকে আমার দুর্ভাগ্য, আমি অনেক চেষ্টা করেছি গুয়াহাটি থেকে আসার জন্য, কিন্তু ফ্লাইটের কারণে স্পেশাল ফ্লাইটও রাখা হয়েছে আছে, কিন্তু আসতে পারছি না, কোনোটা যান্ত্রিক গোলযোগ হচ্ছে। তো আমি তার জন্য অত্যন্ত মর্মাহত। আমি আপনাদের সঙ্গে আজকের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল, তবু আমি এক লাইন আপনাদের জন্য গাইব। বন্ধ মনে দুয়ার দিয়েছি খুলে, এসেছে ফাগুন হাওয়া, এবার শুধু ত্রিপুরাকে দেবার পালা, নেই তো কিছু পাওয়া। বন্ধ মনে দুয়ার দিয়েছি খুলে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। অনেক অনেক ধন্যবাদ সিএম সাহেব, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আমরা আমাদের কাজকর্মগুলো করে নিই। এবার লাইটসটা জ্বালিয়ে দিই। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় শিল্পীকে উত্তরীয় পরিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন শ্রদ্ধেয়া কল্যাণী রায় মহোদয়া। আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র তিনি পুষ্পস্তবক দিয়ে শিল্পীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন এবং স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী। আমরা সবাই মিলে একবার করতালি দিয়ে শিল্পীকে আমাদের অভিবাদন জানাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় শিল্পী, আপনাকে এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আপনি আমাদের দারুণভাবে মনোরঞ্জন দিলেন, আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। With all your permission, ladies and gentlemen, we call this a day, and thank you so much. Good night, everybody. चलो 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 मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ दे कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ दे कहाँ जाऊंगा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
तेरे सर की कसम जाके जल्दी ही मैं आऊंगा मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा बाय 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 Thank you, Shabbat. Good night, Shubharatri, Shabbat. Abar dekha hobe. Good night. Thank you very much. Thank you.